Référendum janvier kalo tile 10 ani fila san 1992 ani fila référendum constitutionnel kɛra référendum constitutionnel nin kɛra 100 sigila 98 ani ngori 35 98,35%. Jemufanga 91 la au référendum de Kero ye 98,35%. Femi kangata Merkalafili la. Merkalafili yo fanana be. Merkalafili na be foma première élection municipale o tako folo o kera janvier kalo tile 10 ani kononto samba keleni keme kononto ni bi kononto ani fla. Wala femi Ademaye ale conseiller kɛmɛ fila ani tan ni naani sɔrɔ fɛn min ye union soudanaise RDA ye ale kɛmɛ ani 30 sɔrɔ fɛn min ye senid parti ye faso yiriwatɔn ale ye 96 conseil ye ale y'o sɔrɔ RDP o ye 60 o ye 64 conseil ye ale y'o sɔrɔ UDD ale ye 63 conseil ye ale y'o sɔrɔ IFD ale ye conseil 50 sɔrɔ PDP ale ye conseil 40 sɔrɔ PSP ale ye conseil 29 sɔrɔ UFDP ale ye conseil 24 sɔrɔ fɛn min ye RDT ale ye conseil 4 sɔrɔ PMD 9 PIE 6 PUDP 5 fɛn min ye PDG ye 4 RJP 2 UDS 1 PUDP 1 PTS 1 o kɛra élection municipale ye minnu ye conseiller sɔrɔ o de tun ye nin ye fɛn min ye dimanche ye février kalo tile 23 san 1992 premier tour législatif o kɛra yasa ka se ka député 129 Assemblée nationale législature fɔlɔ air démocratique la o de tun do 129 députés et 13 malien de l'extérieur tungarakɛw minnu bɛ kɛnɛma parti 22 olu y'u kanbɔ député sigi na 15 olu ye sara fɔlɔ ta turu fɔlɔ la Adema ye 10 sɔrɔ PDP o ye 2 sɔrɔ Senid faso yiriwatɔ o ye 1 sɔrɔ union soudanaise RDA o ye 1 sɔrɔ UMADD o ye 1 sɔrɔ fɛn min ye tako filanan ye deuxième tour législative o bolodara dimanche n'o ye marsi kalo tile 8 ye san 1992 ani fila o ye second tour législative ye wala Adema wulila ni saraba ye 76 o ye député sɔrɔ Senidi o ye député 9 sɔrɔ RDA o ye député 8 sɔrɔ PMD o ye député 6 sɔrɔ RDP o ye député 4 sɔrɔ UDD o ye député 4 sɔrɔ RDT o ye député 3 sɔrɔ IFDP o ye député 3 sɔrɔ UMADD o ye député 1 sɔrɔ balimaw député sigi bɔlen kɔ ara sa fɛn min ye présidentiel ye n'o ye jamanakuntigi sigi ye ka jamanakuntigi kalata ye élection présidentielle 92 candidat 9 o de tun bɛ Kuluba palais nɔfɛ tour fɔlɔ tako fɔlɔ kɛra avril kalo tile 10 ani fila san 1992 o tako fɔlɔ mɔgɔw la maa 9 ninnu na candidat UFD maître Demba Diallo candidat Adema Alpha Omar Konare PUDP Mamadou Di Marubaturu Jabi Baba Akib Aïdara Union soudanaise RDA Cewule Mamadou Konate Union soudanaise RDA maître Muntagatal Senid faso yiriwatɔn Alimami Sila RDP Mamadou Ali Nyangalo RDT maître Idrissa Traoré PDP nous de tun ye candidat 9 ye olu de tun bɛ Kuluba palais o nɔfɛ tako fɔlɔ y'a fɔ aw ɲɛna o kɛra le 12 avril 1992 o kɛra tako fɔlɔ ye ninnu bɛɛ taara o kalafili la fɛn min ye tako filanan ye o kɛra le 26 avril 92 o kɛra deuxième tour présidentiel ye deuxième tour la maa minnu taar'o la o ye Alpha Omar Konare Adema ale ye 69,1% sɔrɔ kɛmɛ sigila 69 ani ngori 1 Cɛbilen Mamadu Konate ale ye kɛmɛ sigila 30 ngori 99 ani 9 30,99% Cɛbilen y'o sɔrɔ Alpha Omar Konare 69,1% sɔrɔ o la Alpha Omar Konare ale wulila ni saraba ye ale kɛra Mali président ye haribi an bɛ jɛmu fanga kɔnɔna na fɛn min ye jama min bɔra taux de participation n'i ye kɛmɛ sigi san 1992 n'i ye kɛmɛ sigi 23 ani ngori 50 ani 9 taux de participation 92 la 23,59%. O tuma Alpha Omar Konare 44,95%. O tuma Alpha ale kɛra président ye. Alpha ka gouvernement fɔlɔ. Alpha ye gouvernement fɔlɔ mun sigi san 1992 ani 92. O gouvernement Younissi Touré ale kɛra premier ministre ye. Ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la sécurité, professeur Malamine Traoré. Ministre d'État chargé de l'éducation, Kalam Ministri, Baba Akib Aïdara. Ministre d'État chargé de la justice, des droits de l'homme, des gardes de sceaux,
Maître Idrissa Traoré. Ministre Mounka Bara Nyesinenbe, Chefini Tabo, ministre de la Défense, Ablaye Sekou Sow. Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Diongounda Traoré. Ministre des Relations extérieures, Mohamed Al-Hussein Touré. Ministre Nyesinenbe Anga Donko Nanga Sekouma, professeur Issa Ndiaye. Ministre de l'économie et des finances, Nanfoloko, Woye Mahamar Omar Maïga. Ministre de l'équipement et de l'habitat, Samba Sidibé. Ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Ak Erlaf. Ministre de l'artisanat et du tourisme, Ambadjo Kassonge. Ministre de la santé, Kenya, ministre de la solidarité des personnes âgées, commandant Mouribou Sidibé. Ministre de la communication, Bokar Karamogo Koulibaly. Maître Bokar Karamogo Koulibaly. Ministre des mines, de l'industrie et de l'énergie, Ablaye Kamara. Ministre du développement rural et de l'environnement, Seydou Idrissa Traoré. Ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, Mademoiselle Fatou Aïdara. Ministre des Maliens de l'extérieur, Mamadou Diara. Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des initiatives privées, Bokar Babil. Secrétaire d'État à l'éducation de base, Madame Diallo Fanta Kamara. Nous devons ministre Alpha Ka gouvernement. Alpha Ka gouvernement folo. O de ni no au Premier ministre no tuye Yunusi Touré. Mbalmo. Féminin Djemou Fangaye. A bannen ko Alpha Ka ni gouvernement wo sigilen ko sibridon fɛn min ye jɛmu fanga ye a san 30 ani kelen an y'o ɲɛnajɛw kɛ sibridon ngo an bɔlen ko ni ɲɛnajɛ ninnu na ka taa yirifɛrɛn bila ka ɲɛsin an ka suw ma an donna pyramide du souvenir kɔrɔ ka da kan maa minnu ye nin kɛlɛw kɛ kabiri Cabral wagati fo kana se 91 ma an ye Jigiba Keita Pépère an y'ale ɲininka jɛmu fanga a bɛ sen ɲuman kan wa a ɲana wa mun de tora mun de kan ka kɛ an ye an kɔrɔkɛ Musa Keita n'a bɛ fɔ ma Jigiba Keita Pépère ale ye fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka da kan ale fana ye 91 gana dɔ ye hali n'a sɔrɔ Musa Traoré tun y'a tugun'a kɔ n'a bolila ka taa Laginɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Jigiba Keita an ka lamɛn. Ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma yɛrɛ sira. Marisi kalo tile 26 san 1991 ani san 2000 ani san 22 san 31 jɛmu fanga sigira. Ni fɛn mun bɛ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan a b'a ci san 31 jɛmu fanga e y'a ye cogo di. Ala k'an bɛɛ sababa ma n bɛ n ka nin kuma in daminɛ ni tasibila ye ka tɛmɛ an ka premier ministre kɔrɔ ma Soumeylou Bouba Maïga n'ale ye acteur majeur du 26 mars an bɛ 26 mars min fête la bi Soumeylou Bouba Maïga a kɛra a cɛba dɔ ye a ye Musa Traoré kɛ fanga jugu kɛlɛ kabini a sifin fo kana se 91 ma o komi o ntanyana bi an y'a da a ka so laban na nin y'a tile 2 ye n bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ na Ala ka yafa kama Ala ka da yɔrɔ suma san 31 kɔnɔ koba caman de kɛla Mali Ala ni an ka kɛlɛ sababu Mali kɛla démocratique jamana ye nka bi siga b'an na démocratie caman bɛ yen a tɛ labato an ka jamana kɔnɔ an segilen an kɔ kosɛbɛ ni filɛ ni galama cila ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ minɛ ka don kaso la an dun ye démocratie kɛlɛ kɛ pour que o de ka ban ne min b'a la ka kuma ne renvoyé ka bɔ école la ko parce que an ye traque bɔ ko Musa Traoré kɛ mɔgɔw ka bourse sara o de taara ne aventure la bi an ma s'o kɛnɛ kan nka bi filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ don kaso la o man kan bi o man kan sini o ye démocratie sigilen kɔ de o ye an ye kɛlɛ min kɛ a b'a la ka segin an kɔ donc Mali a kana sɔn o ye n ka kumakan fɔlɔ ye kumakan filanan Ala ni kɛlɛ sababu donc démocratie na jamana kɔnɔ mɔgɔw ka se k'u hakilila fɔ mɔgɔw ka se ka fangaw bilasira critiquer k'a sɔrɔ i tɛ jɔrɔ k'a fɔ i bɛna don kaso la ko parce que i ye nin fɔ bi o b'a la ka ban dɔɔni Ala k'an kisi mais maliyɛnw ka dɔn wulikajɔ de b'a to an y'o droit min sɔrɔ a tɛ bɔ sian na mais ni mɔgɔw y'u da ka sunɔgɔ min kɛra tɔw la kunun a bɛ k'i fana sini dɛ o de y'a to n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i b'a fɔ wuli ka bɔ an su kan an y'o kuma fɔ kunun an bɛ segin o kan bi démocratie ye fɛn min ye a b'i bolo bi i ka nin da ka sunɔgɔ k'a fɔ ko a b'i bolo a bɛ se ka bɔsi ka bɔ i la donc f'i ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko dɔ bɛ yen o tɛ bɛn i ma ko dɔ bɛ yen n'o kɛra fo jamanadenw k'a fɔ an tɛ bɛn nin tɛ bɛn an ma bi ani nin tɛ bɛn an ma sini ni mɔgɔw m'o kɛ Ala k'an kisi dɛ Musa fanga a bɛ se ka segin ka na dɛ. Nka fanga taraki saba mun kɛra an y'a ye maa minnu ye Musa kɛlɛ mouvement démocratique ma halaladenw yɛrɛ olu wulila ka sɔrɔsiw la fasa. O de ye ko gɛlɛya yɔrɔ ye o tiɲɛ yɛrɛ la o de y'a to ka gɛlɛn parce que mɔgɔw bɛ yen mun ye coup d'état soutenu ne ma Musa kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ o kan donc o ye koba de ye c'est vrai a bɛ ko a bɛ mɔgɔw bila filan na k'a fɔ démocratie kɛlɛ est-ce que kun b'a la aw ye Musa Traoré ben fo ka kolonkolon mɔgɔ dɔ bɛna ka coup d'état kɛ u dalen nɔ ko nin kɛlɛ ma ka coup d'état aw bɛ taa tɛgɛrɛ fɔ o coup d'état kɛlaw ye aw kɔrɔ ko aw yɛrɛ y'a ka 26 mars sigi kɔ dɛ donc o kɔni ne n'olu tɛ fankelen fɛ n ma deli ka coup d'état soutenu kunun n t'a soutenu sini c'est très clair voilà. Pépère an y'a ye san o san 22 mars la maaw bɛ taa Gabriel Touré la an bɛ taa an jɔ an bɛ taa carré des martyrs la kabiri Alpha ye fanga ta waati min na san 1992 gouvernement membre bɛɛ tun bɛ taa marché e yɛrɛ tun b'a la kɛrɛnkɛrɛnyala Madame Sy Binta Maïga ninnu Ali Nuhu Jalo mais sisan u b'a fɛ k'o fana lafu e ko di o ko la. O lafuli b'anw yɛrɛ de bolo koyi n yɛrɛ ye mɔgɔba minnu fɔ u bɛɛ tun bɛ yen Ali Jalo tun bɛ yen Madame Sy
kunbe ne kunbe Bintou Maïga a fari mandala ko so da tamay ni yo Adama Samaseku kunbe mogoba munun bala kam ni san mugan san bisani kele uta ngado be jamabi ka doya o me o ya en 26 mars mo de noide mais ni yo la bi ambi nyina amanga ministre de la santé et développement social parce que aller le tamana en fait ka Gabriel Touré la kata carré de mars la antu fumano ma wa ka kuma si van bola kalama ka fa le kunye ko dia klato kundo ka ko dia la ni Gabriel Touré 26 mars ya soro a bien arrêt mo demain mo frakel la Gabriel Touré la donc fendo aller a vécu donc abado mido o be na ma ko so tamana en fait ka Gabriel Touré la kata fo carré de mars la ñode effectivement démocratie mo chamambe ti yekena kan tuguni wala u desela wala u dalente kula tuguni an goni ala barkala amma dese wa ndambe kula alsan wolu mun desera o ma su janfa non dese ni ngo dese bi se ke banayi dese bi se ke ni banate ni femerete o ma su janfa aka su janfa ni banate la foi mi bali mana aka su janfa marko ani tamana an yo so carré de mars donc mo do be wolu na sikatala nga do be wolu koni yanga 22 mars bi effectivement o e su janfa Peper Cabral Sambina ni sanfla aka saya Ramsa Janti minifi nugo ne be ɲininka san o san bɛ taa la ala barika la su in a bɛ min su bɛ min halisa a ma ɲɛna dɔn o kɔrɔ halisa a ma ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min y'a ko kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔ bali ka sunɔgɔ ɲɔ de famaw tɛ se ka kɛ 26 mars tɔnden jɔnjɔn min ye 26 mars kɛlɛ kɛ i tɛ se ka kɛ fanga na i bɛ san 1 ni san 2 kɛ k'i tɛ se ka dɔn ko Cabral su yɔrɔ min donc o kɔrɔ ye minnu ye jamana ɲɛmɔgɔya ba sɔrɔ u bɛ se ka ko ɲɛnabɔ u ma kɛ u ma k'u kungo ye de n'u y'a k'u kungo ye siga si t'a la parce que tamasiyɛn damadɔw dira a ma k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ min caman kɔni bɛnnen dɔ la ka bi ko a bɛ kɔrɔn fɛ dɔw yɛrɛ ko Gawo dɔw ko ale Gawo aéroport donc yɔrɔ minnu fɔla foyi tɛ ka wari bila ka taa a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ problème t'a la bon mais ɲɛmɔgɔw ma k'u kungo ye n'u y'a k'u kungo ye solution bɛ sɔrɔ a la mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min tun kan ka k'a kungo ye jɛmu fanga jamana ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ n'o ye Alpha Umaru Konare ale yɛrɛ ni Cabral tun ka di kosɛbɛ n'ale ma don ba la tɔw bɛna don ba la non siga t'a la ne ko n ko ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ma kɛ u kungo da an ma so n bɛ segin o kan ni Cabral su ma yɔrɔ ma dɔn halisa se ka ɲɛmɔgɔ jɔnjɔnw ɲɛmɔgɔ fɔlɔw ma kɛ u kungo ye salon an taara a ɲɛnajɛ la san 41 na a fɔra ko polisi cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen k'a ko k'ale bɛ a yɔrɔ dɔn ni an ka jamana faamaw ma sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o mɔgɔw ɲini seerew bɛɛ ma sa olu bɛɛ ma sa justement o de y'a to u ma k'u sa olu ne ko n'i mana fɔ k'a ye na an ye miliyɔn 10 bila sabali kan an bɛna mɔgɔw dɛmɛ minnu bɛ kodɔn na an bɛ taa avion bɛ wuli ka taa mobili wuli ka taa yɔrɔ segin n'a tila yɔrɔ min don ka foyi kɛ a bɛ se ka kɛ n'i ye volonté politique b'i la dɔrɔn i bɛ Cabral su yɔrɔ dɔn i bɛ mɔgɔ ye a ye n'aw ka témoignage kɛ dans l'anonymat n sirannen don n'a bɔra kɛnɛ ma a bɛ tan a bɛ na fɔ n ɲɛna ni wari min ka kan o don Américains ta kɛ yan an mago bɛ karisa n'an y'a sɔrɔ ni mɔgɔ an bɛ miliyɔn 5 d'i ma a tɛ dɔn mɔgɔ min don miliyɔn 5 bɛ d'i ma yan dun a bɛ nin so in kɔnɔ tɔgɔ tɛ fɔ an bɛ se k'o kɛ an bɛ enquête kɛ an b'a fɔ mɔgɔw mana fɔ ko siga bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa ka taa lajɛ d'accord e ko ko yan don e ko ko Gawo aéroport kɛrɛfɛla d'accord an b'a sigi n'a kɛlɛ tiɲɛ ye i ka miliyɔn 5 siga t'a la an t'i tɔgɔ fɔ an t'i jamu fɔ gouvernement tɛ se ka dɛsɛ o la donc il n'y a pas la volonté politique de retrouver la tombe de Cabral n'ala ye fanga nɔgɔya anw ye anw tɛ san 1 kɛ n'a ma ɲɛnabɔ aw minnu ye amsinɛni maaw ye aw bɛ wuli ka jɔ la non an bɛ wuli ka jɔ la halisa ala mana se k'an ye ko an bɛ se ka décision ta Cabral su a tɛ san 1 kɛ n'a ma ye n'a kaburu ma ye wala a donna yɔrɔ min na yɔrɔ ma ye san 1 siga t'a la jɛmu fanga n y'a fɔ n ko san 31 welekan jumɛn b'e bolo ani hamina jumɛn b'i la jamana in ko la i jigi sigilen don wa i jigi tigɛlen don wa non n jigi tigɛlen tɛ n jigi sigilen don parce que ne b'a dɔn kunun fo bi kɛlɛ de bɛ maa sɔn an dama ko min na fo an ka kɛlɛ k'o nɔfɛ o de ye ne haminanko ye donc an min bi an bɛ transition na an ka kɛlɛ min ye transition kan ka ban joona démocratie kɛlɛ ka kɛ mɔgɔ min mana sigi an b'an bolo si minnu ka jamana mara o y'anw taabolo ye retour à la vie constitutionnelle normale o y'an ka kɛlɛ ye kunun o y'an ka kɛlɛ ye bi en tant que démocrate en tant que militant en tant qu'acteur du mouvement démocratique. cɛmancɛ fanga e y'a ye cogo di. cɛmancɛ fanga u ye layidu ta kalo 18 min kɔnɔ u ma baara kɛ donc vraiment jamana sigila kɔ an ni bɛɛ bɛ kɛlɛlen don o ti mɔgɔ ma kunkɔrɔta ye quoi k'a fɔ e bɛ fanga na e ni bɛɛ kɛlɛlen don e kelen ta bɛ se ka kɛ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ kan donc o la i kan ka dɔn ko dɔ bɛ yen a bɛ sɔrɔ i ye juru sama kojugu sigi kɔ sabu fanga tɛ mara ni dusu ye a bɛ mara ni hakili de ye an ye nin kɛ a bɛ se k'an ta ye tiɲɛ de nka an tɛ juru yoba dɔɔni sabu ni bɛɛ ko an man ɲi a bɛ sɔrɔ dɔɔni b'an fana na mais n'o ma kɛ fo mɔgɔ minnu démocratie tile la élection u tɛ se ka foyi sɔrɔ olu ka can ka fanga sɔrɔ u tɛ fɛ ka fanga bila u ko bɛɛ kɛ pour ka ɲina k'an ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na olu ka to fanga na ka tɛgɛrɛ fɔ ani min mali fɛ ni mali fɛ o mali fɛ ka tɛmɛ jɔnni kan. nka Peter aw minnu ye mouvement démocratique maaw ye aw ye jimu fanga kɛlɛ kɛ k'a kɛ e ko aw ma échoué de n'o de nana ni premier ministre ye. non an ma échoué an filila yɔrɔ caman na o de y'a to premier ministre revanchard Musa Traoré ka écoleden min ye écoledenw ka bourse tigɛ min ye kojugu lankolon caman da mɔgɔ kan ale bɛna kuma lankolon fɔ k'a fɔ ko carré de marti ko tɛ tiɲɛ ye
a ye kumabaw fɔ a ka jugu ni nin ye a ka jugu ni faneni baneni o de y'a to Mariko ka dakɔnɔ kuma na a ye kuma dɔ fɔ min kun ka girin u y'a bila réseau kan a ye profil la ka Mariko fana minɛ ka don kaso la mais bi ye sini y'a lakale siga t'a la premier ministre kɔni ye revanchard de premier ministre n'a danna ma a bɛ Mali ci a bɛ sira min kan Mali ci sira don sabu a ye bɛɛ fara a ye ali sɔrɔsiw fara sɔrɔsi ɲuman ni sɔrɔsi kolon a taara fɔ ko carré des martyrs ko fatɔw ni lakalatɔw de dalen don yen non premier ministre ye jamana cila de ye a ye min fɔ a bɛ maliyɛnw la Cabral ka ɲɛnajɛ la a ma ye a tɛ se ka ye o a bɛ ye kɛnɛ jumɛn kan Choguel bɛ se ka ye Cabral kɛnɛ kan ni kan jumɛn ye a tɛ se ka ye 26 mars fana a bɛ ye ni kan jumɛn ye a tɛ se ka ye non donc kɔni kɛra non on n'a pas échoué an filila an b'a la ka fili ni redresser mais an b'a dɔn aw bɛ se an bɛ se a fɔ aw yɛrɛ ka jabakulu la mouvement démocratique aw ma ɲɔgɔn janfa aw ma fara non an farala an ye fili caman kɛ an ye fili caman kɛ dɔw filila fo ka tugu Choguel nɔfɛ kɛla kojuguba ye an kɔni ma tugu Choguel nɔfɛ bi an tɛ tugu a nɔfɛ siri sabu anw tɛ dala cogo si ko Choguel ye Malijɔla ye anw tɛ dala cogo si ko Choguel bɛ se ka démocratie sinsin jamana a tɛ nin yan analyse la démocratie bɛɛ segila kɔfɛ kabini a kɛra premier ministre démocratie fɛn bɛɛ segila kɔfɛ filɛ ni gɛlɛya mana si ɲɔgɔn na a bɛ mɔgɔ minɛ k'u don kaso la n'an bɛ fɛ Mali ka bɔ maliyɛnw ka bɛn Choguel ma ɲi premier ministre la anw y'o fɔ kabini novembre Choguel premier ministre a tɛ maliyɛnw kala a b'u fara de donc Choguel ma ɲi premier ministre la an y'a fɔ kunun an bɛ segin an kan bi aw bɛ se ka fanga sɔrɔ tuguni n'aw farala ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka fanga sɔrɔ ah non siga foyi t'a la hali démocratie kɛlɛ min na ni mouvement démocratique mɔgɔw y'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma président bɛ kɛ mouvement démocratique mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ a bɛ se n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fura foyi t'a la ni parti baden minnu bɛ sɔnnen don démocratie ye n'u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali sini an bɛ fanga ta i ka kuma kuncɛ kuma yanni san wɛrɛ an ka Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛ dugawu kɛ Ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ amina jamana bi dingɛ min kɔnɔ Ala ka hakili ɲuman ni ɲɛmɔgɔw ma an ka sigi ka kuma an ka bɛn fɛn kɛ yalasa an ka sanction bɛ wuli joona parce que sanction wulili tɛ CEDEAO dɔrɔn dɛ anw fana de sɔnba la donc an ka sigi ka kuma ka bɛn fɛn kan ani CEDEAO mɔgɔw bɛ se ka bɛn min na minnu bɛ de disi gosi la k'a fɔ an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ il faut que président de la transition a k'a faamu k'an tɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ dɛ siga t'o la a kana o mɔgɔ ninnu ka kuma lamɛn a ka hakilimaw ka kuma lamɛn k'a fɔ an n'an sigi ɲɔgɔn a ka solution ɲini an n'u ka kuma an ka bɛn ko dɔ kan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ siga t'a don o don dɔ b'a la ka fara gɛlɛya kan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya in ka bɔ an kunna ni président y'o faamu o bɛ ɲɛ n'Ala ye sini kɛnɛ an bɛ se san kelen ma kɔnɔ o b'a sɔrɔ ko caman nɔgɔyala o b'a sɔrɔ transition ko nɔgɔyala o b'a sɔrɔ an b'a la ka se élection wala an sela élection ma a b'a to maliyɛnw kalala ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ an ye premier ministre sigi an kunna min bɛ se ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na min tɛ kɛ mɔgɔ farafarali ye comme n'a fɔ min b'an kunna sisan ne bɛ dugawu kɛ Ala ka sini kɛnɛ d'a ma Ala ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ Ala k'an kisi Ala k'an tanga. Balimaw ani an kɔrɔkɛ Jigiba Keyita PPR faralen kɔ ɲɔgɔn na an tora pyramide du souvenir kɔnɔ ka d'a ka pyramide du souvenir dilanna san 1992 ka d'a kan mɔgɔw ka se k'u hakili jigin su minnu bɔra a yɛrɛ b'a dɔn san 1991 ekɔlidenw jigintɔla ka bɔ Badilabugu kulu sanfɛ ka na pont yɔrɔ la Ramatulayi Dambele n'o ye Asata Sise Ala ma hinɛ la an kɔrɔmuso mun tun bɛ ORTM na o denmuso kisɛ y'o sɔrɔ yɔrɔ de la hakilila jiginna o de la muso ɲɔngurilen bɛ den bɛ a sen kan u y'o monument in dilan monument des martyrs pont des martyrs yɔrɔ la ka d'a kan ekɔlidenw jigintɔla u ni finidonnaw karila ɲɔgɔn na kisɛ caman binna a yɛrɛ fɔra ko maa minnu binna baji kɔnɔ joli b'a k'i bɔ pont sanfɛla la k'i bin k'o ka ca nka o da ma dɔn ko komi kɛlɛ bindon kɛra yen de pont des martyrs yɔrɔ la ani pyramide des souvenirs yɔrɔ in u y'o ko ye yaasa maaw ka se k'u hakili jigin maaw ka to ka t'u hakili jagabɔ ye u ka taa barolasigi kɛ pyramide des souvenirs la anw président talen Asimu talen an y'an kari ka don pyramide kɔnɔna na an ye mɔgɔ fɔlɔ min ɲininka a y'o lamɛn sisan o y'an kɔrɔkɛ Jigiba ye olu ye seedew ye an ye Elhadji Patrice Dambele ale ye Cabral jɛɲɔgɔn ye an ka fara ɲɔgɔn kan Patrice Dambele an ka lamɛn ale ye tɔn ɲɛmaa ye fɛn min ye AMSINEN ye les anciens de l'UNEM ira Cabral tun bɛ INEM de la INEM ɲɛmaa de tun don nka ninnu minɛlen k'u don kaso la Patrice ninnu ni Jigiba ninnu cɛbilen ninnu ni jɔnkuda ninnu ta minɛlen ka taa n'u ye Kidali wa Tawudeni Omar Marko de ye relais ta ka AM créer n'o tɛ INEM olu de ye kɔrɔw ye i n'i ko INEM i b'a fɔ Jigibaw i b'a fɔ cɛbilen Daramew mɔgɔ caman nka Elhadji Patrice Dambele ka d'a kan a y'a yira an na k'a fɔ ko chrétien tun don a tubira a donna silamɛya la aw bɛ n'o mɛn ale yɛrɛ da sisan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'ale fana ka seereya 26 mars ani 17 mars 80 Cabral sadon an ka fara ɲɔgɔn kan k'u la. n b'a ni sɔgɔma. Patrice aw ye Abdul Karim Kamara Cabral aw y'a jɛɲɔgɔnw ye. Alamisa jan tɛmɛnen fɛ an tun bɛ commune 4 la. an y'a ka san 42 a fatuli an y'o ɲɛnajɛw kɛ. o kɛra. bi
26 mars kɛlɛ bin don aw ye 17 mars 80 ye aw ye 26 mars ye bi don b'i hakili jigin mun na awɔ n b'i fɔ k'i waliman dɔ ka kuma dɔw tile dɔɔni ne tɔgɔ ye El Hadj Seydou Patrice Damele n delila k'a fɔ radio ɲɛtaa la ko ne tun ye chrétien de ye Bamako yan chrétien denmisɛnnin ɲɛmɔgɔ n ye san dama dama k'a la ala nana ka n'a ye n tubira ka don silamɛya la taara Makan siɲɛ 6 yanni n ka taa Makan chrétienw ka hiji min tun bɛ kɛ Kita n kɛra orientation na san 10 église min jɔlen bɛ yen nɔ a jɔlen fɔlɔ mɔgɔw minnu y'a dingɛ sen a mɔgɔ fɔlɔw ye anw de ye ni père Plasek ni père Dépôt ni frère Wilfrid ni père Yann ne tun b'o la ça veut dire que ala ka n'an b'a fɔ Alahu Akibaru parce que an bɛ radio ɲɛta de la radio ɲɛta ye silamɛ radio de ye o kɔrɔ tɛ ko tɔw se t'a la mais n'an b'an ka radio la an b'o dɔw walanwalan mɔgɔw k'a dɔn n ye n jija an ka dugu la ala barikala cɛ dɔ barikala Alifaruku u ye misiri jɔ an ka dugu la ka denmisɛnnin 50 ɲɔgɔnna tuubi k'a don silamɛya la an ka dugu la o de n bɛna kuma nin fɔ e maa maa n'i bɛ siran ala ɲɛ i tɛ nkalon tigɛ n bɛ kuma daminɛ n'o de ye fɛn fɛn n'i ye nkalon don a la ala t'a yafa anw ye kabara jɛɲɔgɔnw ye ne kɔrɔ kun don mais an ye ɲɔgɔn dɔn an ka ekɔlidenya kɛlɛ sen fɛ an ma fɛn wɛrɛ ɲini koyi an bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na kalan na somɔgɔw t'an bolo yan min fɔra sariya la ko k'an dɛmɛ les conditions de vie matérielles des élèves étudiants an y'o dɔrɔn de ɲini o ko ayi ninnu tɛ Musa Tarawele fɛ effectivement an y'a jira k'a fɔ maninfin n'a fɔra k'i b'i ka dugu yɛrɛ la e tɛ se ka kuma f'i k'i kɛ dugudogonin dɔgɔ ye ni ko fɔra i bɛ minɛ k'i datugu an ka école karamɔgɔ minnu minɛ o la Victor Sy V0 Mamadou Kassa Kari Dambele a n'a ɲɔgɔnna caman Kabral Sale an minɛna ka taa n'a ye ka baara la k'an diyagoya kɛ sɔrɔsi ye dɔw bolila n'u sen ye fo Laginɛ dɔw taara fo Gana Dawuda Bamba cam ninnu taara Laginɛ o y'a sɔrɔ a bɔra kaso la Menaka ale ni Jɔnkuda ani Cɛbile nin bɛɛ pour que an k'an makun fo an da jɔlen ma donc u y'an ka association min ye UNEM dissous ko fo an ka don ONG minɛ diyagoya la an y'an ta to ala ma mais an ka denmisɛnnin ɲuman dɔ bɛ yen a galibu kun ka kɛnɛ tɛ sira ko ɲɛ Umar Mariko a ko a ye papier ninnu d'e ma ale ye AM créé donc AMSUNEM de ye AM créé an ye kɛlɛ daminɛ ji jukɔrɔ maliyɛn tɔw nana fara an kan baarakɛlaw nana fara a kan ka na kɛ Mali bɛɛ de jɛra k'a fɔ sisan ni fanga ni vraiment an tɔɔrɔ la a nana kɛ insurrection populaire a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye a daminɛ vendredi noir le 22 mars ne min sigilen filɛ ne tun bɛ Gabriel Touré siw ni ɲɔgɔn cɛ parce que denmisɛnnin minnu tun bɛ n bara olu tun bɛ AM kɔnɔna na donc a tun bɛ se ka kɛ u ka kɛ siw ye bɛɛ tun bɛ t'i siw ɲini de i ka siw ɲini de n ye fɛn ye ɲɛna i y'a faamu a ka bon hakili ma n selen n ka so n ka fini min tun bɛ n kan na ani samara n y'a bɛɛ bɔ ka tasuma k'a la parce que a bɛɛ tun ye manifin joli de ye an y'o y'an ɲɛ na o de kama an y'a ɲini Alifa fɛ président démocratiquement élu a ka monumentw jɔ sariyaw de don an bɛ so min kɔnɔ yan pyramide souvenir sariya tɛ yan ayiwa an nana tasibila kɛ monument min na n'i ye muso ye k'a bolo janga den b'a sen kan o ye Asa Sise ja de ye a n'a denmuso Ramatulayi Ayisata Sise a tun bɛ baara kɛ ORTM na o denmuso Ramatulayi o tɛ fatɔ ye dɛ n y'a su ye Gabriel Touré la i y'a faamu bon donc o kɛra mais dɔw tɛmɛna dɛ anw de ko tant que an bɛ balo la min kɛra f'an k'a lakale an ye démocratie lanati mais an nɛgɛra dɛ an nɛgɛra dɛ bari minnu y'a fɔ ko an ka na démocratie la olu y'u ka démocratie kɛ cogoya min na o m'o ɲɛ jira anw na o u y'a kɛ fɛɛrɛ ye ka na démocratie modèle dɔ ye min bɛna anw ferege ka don ɲɔgɔn na ka ɲagami ka don ɲɔgɔn na olu ta ni américains ta deux partis les démocrates les républicains francis la droite la gauche les centres et anw ta ye parti 60 ni joli ay sisan kɛmɛ 2 ani 19 ayiwa bɛn bɛ se ka ko kan cogo di a démocratie ɲana a nalen ɲana parce que radio privé créera télévision privé kuma labilala école privé créera min ka di i b'o fɔ o bɛɛ kɛra mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye
an dalen bɛ minnu na ani ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko karisa ta k'a kɛ an ɲɛmɔgɔ ye politigiya la olu de ye Mali dafiri parce que u ma baara kɛ Mali ye u ye baara kɛ u yɛrɛ ye i y'a faamu ne ɲɛ tɛ parti la min bɛ se k'a fɔ ko n ye école de tir créée pour la formation civique morale politique des jeunes ne ɲɛ t'o la o ye défaut fɔlɔ ye a filanan Alpha min taara démocratiquement o ye mun de kɛ a waati an ko ko an ye CENI créé ani Mutakata Tall ninnu ani Umar Mariko ninnu ani Cɛbilen ninnu ani Amindu Jabate ninnu an ko kokajɛ kokajɛ ye mun ye e ye so ni jɔ yala e y'a jɔ ni wari jumɛn ye bɛɛ de tun bɛ wele bɔgɔ jenne kan Patrice aw y'a fɔ ko kokajɛ nka a dun an taara maison du peuple la Amadu ye kuma mun fɔ i tɛ mɔgɔw hakili lajigin la Amadu b'a fɔ ko den ni kangaji ni safunɛ kana bɔn voilà maintenant an ma conférence nationale kɛ yan ale m'o organiser a san fila 18 mois ça kɛ conférence nationale ka fanga di ka élection préparée Alpha nana mais an ye mun ye UDPM mɔgɔw a kun fɔra ko minnu man ɲi min ye jamana ci législature fɔlɔ la 59 députés UDPM 60 députés o ye UDPM olu ka dulokibaw bɔ k'a yɛlɛma ka kɛ 3 poches ye 60 députés tuma min na an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ka jɛ kɛ u ye anw ɲɛ ko olu ka ca ni anw ye o b'a sɔrɔ Adama b'a ta la Adama ye fɛɛrɛ min kɛ i y'a faamu u y'anw ɲɛ ko donc an bɛ bɔ ko kalama tuma min k'a fɔ ko ka jɛ o b'a sɔrɔ i y'a faamu n'i y'a ye ko i ɲɔgɔn siɲɛ ta la tɛ i sen fila de bɛ duguma kɛ u y'anw sen bɛɛ cɛ ka tila k'a don an ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que i y'a faamu k'an fara ka dɔn di karisa ma dɔn di karisa ma y'aw ka anw yɛrɛ bila ɲɔgɔn na an bɛ duloki bɔ ɲɔgɔn kama seni nana kɛ i y'a faamu o tila ka na kɛ parti joli ne yɛrɛ t'a da dɔn démocratie banna yen de aw ma nimisa jɛmu fanga la démocratie banna yen de an y'an t'o la ayiwa ko sisan ko ATT ka na anw de y'a fɔ ATT en 2000 an y'a wele ko ka conférence animée i y'a faamu au centre centre culturel français ses expériences en matière de gestion dans les pays des grands lacs an tilalen en 2000 20 avril 2000 an taara Villa 8 la an ye dumuni kɛ an ko président an y'a mɛn k'i bɛ fɛ ka kɛ président en 2002 a ŋunumu mɛ ye dɛ mais ne ko ne y'a fɔ a ye n ko ne kɔni bɛ min f'u ye n'i kɛra ne ye n'i bɛ ne lamɛn kana sɔn ne y'o f'a ye dɔw y'a sabati dɔw y'u makun n ko pourquoi parce que e filɛ nin ye bi i kɛra le militaire démocrate international yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ taa i y'a faamu vous avez tous les honneurs hali n'a y'i diya kana billet san avion bɛ d'i ma fu bongo tun bɛ avion d'a ma fu a bɛ taa san i y'a faamu wariko t'i la jama b'i kɔ i bɛ mun wɛrɛ ɲini présidentya la mais ni ko ni n ka kuma digiri la n'a ma bɛn i ma i bɛ yafa ma mais ni k'i b'a ɲini an kɔni an t'a f'u ye i jija an ka kɔn ka mɛn an ka k'i dɛmɛ jagoya la an b'a mɛn tuma min na k'a fɔ ko ale candidat o y'a sɔrɔ anw bɛ position wɛrɛ la min t'ale ta ye min ye Sumayila ta ye ayiwa an nana kilan fila ne ko ne y'a jira u la k'a fɔ ne ye bɔbɔ de ye n tɛ se ka tugu Sumayila kɔ ka taa n'an ka mobili an ka dugu la siɲɛ dama dama ka tila k'a fɔ sisan ko n terikɛ ATT de don ko n bɛ yɛlɛma ne tɛ so la est-ce que i y'a faamu wa Mamadi Dabitawo a bɛ balo la a taara n sɔrɔ fo n ka gɛrɛn Bajara na ani 4x4 kura ani $5 000 o ATT ko ka na di yan ko n ka taa tobi yan n ka tɛ bɔ a ye taa di mɔgɔ wɛrɛ ma ayi o tɛ hɔrɔnya ye o nko mais n'a garisɛgɛ b'a la Ala ka nɔgɔ mais Sumayila ka mobili filɛ ne bolo yan ne taara tobi yan siɲɛ fila Sumayila t'a la e ka tila k'o bila ka taa ni mobili wɛrɛ ye est-ce que o yɛrɛ bɛ da ne na bilen wa ne t'o la fanga nana di ATT ma a nana ye yɔrɔ waati dɔ la walahi n kɔrɔkɛ don n terikɛ don a ye n kanu parce que an ye ɲɔgɔn dɔn kanpara la de fɛn caman tun bɛ yen surtout ekɔlidenw ka ko la n'a gana a b'an wele Amusunemu an b'an jɔyɔrɔ fa ekɔlidenw b'an bonya min ye AM ye ekɔli karamɔgɔw b'an bonya awɔ an bɛ tiɲɛ fɔ ATT ye a b'an reçoit fana e fama o fama n'i taara i sigi i k'i sigiyɔrɔ la i y'a faamu ko maa tɛ se k'a gɛrɛ e la i y'a faamu i bɛ wuli diɲɛ don o don k'a fɔ ko dugu jɛra o b'a sɔrɔ su kora i y'a faamu o kɛra président dɔw ta ye e président tɔ mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ e la i tɛ se ka mɔgɔ lamɛn i y'a faamu i b'i kun fɛ o n'a wuli i kama diɲɛ don o don i tɛ bɔ a la o bon o ɲɔgɔnna bi n tɛ maa tɔgɔ fɔ mais i b'a dɔn mais o bɛɛ la an bɛ tiɲɛ fɔ an bɛ canal ninnu ɲini k'an jija ka président ninnu contacter k'a f'u ye i bɛ nin lahalaya min na i y'a faamu n'i ma bila a man ɲi
IBK taara traite a ye sɛrɛ ye Ala ka hinɛ su bɛɛ la bɛɛ n'i ka waati ATT ne taara ATT fɛ Dakar 9 fois siɲɛ 9 Dakar kanu de tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ y'a fɔ n ko président don min na i y'a fɔ k'i bɛ nommé n ko i kana nommé parce que a to yen an ka to tan an ka teriya kɛ ni min bɛ kɛ n'a ma bɛn n'i y'a mɛn n b'a f'i ye a tɔ an ka to ten an y'an ka balimaya kɛ ten de a fɔra don min na ko ATT sara walayi bilahi n sigiɲɔgɔn filɛ nin ye Bako Jiginɛ ACI n ka so nana fɔ mɔgɔw la minnu bɛ na ayiwa condoléance présenter ne na journalistes taara tellement que an ka rapport bɛɛ tun b'a dɔn Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ suma a ye sira ka min kɛ Mali ye Ala k'a kɔ suma a muso min ye Lobo ye Ala k'a ɲɛji cɛ est-ce que n'a kun taara Dakar Lobo de tun bɛ kini ta baarakɛdenw bɛ yen dɛ ale yɛrɛ de bɛ kini ta ka na bila tabali kan ne n'ale ni ATT an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an tilala a bɛ tasaw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka baarakɛden wele a yɛrɛ b'a cɛ a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a b'a d'a ma Dakar moi je suis témoin de ça a ɲɔgɔn muso a sɔrɔ ka go dɛ i y'a faamu sisan ayiwa anw de ko démocratie o ye ATT gɛn ten 3 mois avant la fin de son mandat anw an ye démocratie ye k'an ye démocratie sigi anw yɛrɛ de kɛra sababu tuguni min sigira démocratiquement k'o gɛn ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye min ye IBK ye démocratiquement installé a tɔɲɔgɔnw de wulila a kama k'u t'a fɛ bilen o tuma démocratie bɛ min sisan a tɛ yen e ni denmisɛnninw wulila ka na fanga ta quoi de plus normal parce que ni so y'a siriyɔrɔ bila fali bɛ siri yen nɔ o ye bamanankan de ye denmisɛnninw bɛ se k'u jɔ ka Mali ye ta k'a bɛ ka tiɲɛ k'u ma tɛ wuli k'u jɔ wa u wulila k'u jɔ mais ne y'a f'u ye a waati ayiwa n'a ma ɲa k'a ye coup d'état kɛ n bɛ min fɔ aw ye dɛ ba finma ba jɛma a bilenma ba ye an y'o f'u ye dɛ n'aw bɛ fɛ aw ka kow ka ɲɛ aw bolo a ye ninnu bɛɛ minɛ a y'u bɛɛ minɛ mɔgɔ si t'u la min bɛ se k'a fɔ k'ale ma Mali ɲɛmɔgɔ y'a ta n'u m'a ta ni Alifa ye u y'a ta ni ATT ye ou bien u ni IBK ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ tila ka taa fara ɲɔgɔn kan k'u tɛ IBK fɛ bilen fo k'o bin n'o binna démocratie bɛ min on nous a fait chuter dans le vide on leur a dit attention si nous parachutons dans le vide comme ça ça va être grave an t'o de la c'est pour an ko denmisɛnninw ma sɔrɔsiw ma u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la i y'a faamu wa français ambassadeur min filɛ nin ye a fɔlɔfɔlɔ olu ye anw de y'a invité yan déjeuner de presse a don a y'a fɔ a ye carrément n'an m'an janto MLA la a man ɲi u y'o ambassadeur gɛn hali sini a n'a ka tiɲɛ de bɛ ka yaala diɲɛ rɔ k'a fɔ Faransi de kɛra sababu ye ka MLA dɛmɛ contre le Mali an ye délégation formée en 2019 en mai 2012 ka taa Joël Meyer ka taga fɛ Amisinem an mɔgɔ 10 a y'an invité an taara a ka dumuni kɛ a ka dumuni kɛ m'an bali ka tiɲɛ fɔ a ye an ko monsieur l'ambassadeur i ka colonel chargé des opérations sur le terrain n bɛ min fɔ aw ye an bɛɛ ko Hollande ko boiteux bɛɛ dɔw yɛrɛ y'u denw tɔgɔ da u la mais an bɛ yɔrɔ min na i ko bi aw nɛgɛ t'an na koyi vis-à-vis a ka so parce que armée bɛ ka kɛ cogoya min na rebelles fɛ aw nɔ b'a la aw bɛ ka rebelles dɛmɛ contre l'armée malienne vidéo b'an bolo n ye vidéo dɔ bɔ k'a jira a la bon n bɛ min fɔ aw ye l'opinion malienne est en train de retourner contre la politique française n m'a fɔ français dɛ mais votre politique française dans le Sahel là an ɲɛ b'aw la mais ni denmisɛnninw y'u kununa ka bɔ Sinɔgɔ diɲɛ don o don k'aw sɔrɔ yan an ma sigi ni min ye a b'o ye ka vidéo dɔ bɔ où on dit que les militaires ne rentrent pas dans Ber n ka vidéo filɛ nin aw ka sɔrɔ olu de bɛ k'a fɔ rebelles ye ka tila ka vidéo dɔ jira a filɛ nin u bɛ ka mine antipersonnelle bila dugu ma aw bɛ doro kɔnɔ an ɲɛ b'a la a ye mun kɛ est ce que a ye bombe jigin u kan k'u faga ayi a y'a jira anw na de o kɔrɔ a bɛ fɛn dɔ kalama et puis vous taisez vous êtes complice des rebelles an de y'a fɔ a ye mais le pire peut arriver a ma gɛn yan anw ye nin fɔ tuma min na o b'a sɔrɔ hali coup d'état ma kɛ a ma gɛn ayiwa bi tasibila waati dɔ kɛra dɔw bɔra anw cɛ ma min y'a jira k'a fɔ k'ale mouvement démocratique nin k'o yɛrɛ de kɛra sababu ye ko ka jamana jɔngiri nka o fɔra o t'aw nɛni ye sa wa ayiwa on appelle ça insulter l'histoire o kɔrɔ ko bamananw b'a fɔ cogoya min na ko n'i y'a ye ko bi ko kunun de tɛmɛna bon mɔgɔ minnu y'o kuma fɔ olu fɛ
kunu ma tɛmɛ olu kɔni panna ka bɔ yɔrɔ dɔ la u ma kunu u kun tɛ yen mais anw min kun bɛ Gabriel Touré la le 22 mars an ka yeta ani minnu kun t'a la a tɛ se ka kɛ kelen donc o de kama décret min y'a permettre k'a fɔ ko la semaine des martyrs c'est du 15 au 26 mars ne b'a bɔ k'a jira bɛɛ la sariya de don. jɔn y'a décret bolonɔ bila décret. Alpha de y'a signé Ibika kun ye premier ministre ye. Sara Samake kun ye ministre de l'intérieur. Konimba Traoré o kun ye ministre de la communication ye. Ninnu mɔgɔ 4 de y'a signé a papier bɛ n bolo an bɛ ka baara kɛ o de kan. wa jamana ɲɛmaa fɛn o fɛn nana bɛɛ b'a batu. bana jamana ɲɛmaa fɛn fɛn na tant que décret nin bɛ yen tant que su ninnu bɛ yen wulibali don 17 mars ko dɔ kɛra a ye ne nisɔndiya ni n m'a fɔ n bɛ kɛ fitiriwale ye ministre dɔw ma. o jumɛn. ministre premier ministre de kun kan ka na germain déposer a fɔra k'a bɛ taa dugu la. Segu n ko ayiwa o tɛ baasi ye min nana salon mɔtanwani nɔ na min ye ministre colonel Mayiga administration territoriale denmisɛn min don a kan ka fo a nana jɔ n'a ka mobile tuma min na o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ min filɛ ne fariganlen kun don n ko bon a y'a fɔ ministre ye awa marché bɛɛ ka na a ka bɔ ka na dɔw ye to kɛrɛfɛ non ko fari ka kala an y'a ye a y'i tilen ka taa ko tile ka fari n ko he t'a fɔ ministre de ko ne k'a ka na a taara ayiwa marché a taara o kunbɛn ko monsieur le ministre an ka taa marché o kunbɛn an ma t'u kunbɛn ka don u cɛ ma ka banderole minɛ n y'a ye an marchera a wagasira foyi tile y'a yelen ya o ma tulu de don wa le 22 mars ministre Jaminatu ne ye lycée min kɛ o y'o de kɛ lycée technique ani petini min sigilen filɛ yen fɛ Amidou an bɛ lycée technique de kɛ a ko diabète bɛ ne na mais n bɛ marché parce que o ADVR bɛ relever ne ka département de la a ye ci bila n ma ko n yɛrɛ bɛ na o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ni marché daminɛ komi farigani tun bɛ ne na ne tun bɛ n den kɛrɛfɛ ka t'u ma kɔnɔ ni ministre yɛrɛ nana o man kɛnɛ o bɛ ka marché ne ka farigan o ma taa an taamana Gabriel Touré da la c'est ce qu'on appelle le gouvernement être avec le peuple. ministre y'a taama fo ka des martyrs la o de ka fisa ale ka jabɛti ma o. ah oui. oui o sira o ka ɲi. est-ce que y'a faamu wa o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ fama minnu b'an ɲɛma dɔw bɛ yen u ka ɲi kosɛbɛ dɔw bɛ yen u k'u ka kow taabolo yɛlɛma. mun y'o kɛ. diɲɛ ye segumanda caman de ye. mun y'o kɛ. bɛɛ n'i kɛcogo tɛ yan bɛɛ n'i kɛcogo bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ si tɛ sa ministeriya la mais n'i taara waatini min na i kan ka min kɛ mɔgɔw k'a fɔ ka nin to ministeriya vraiment a ye ɲumanya kɛ ni bɛɛ y'o hakili sɔrɔ Mali bɛ yɛlɛma o parce que u bɛ k'a fɔ Mali kura y'a jumɛn ye c'est le changement de mentalité qu'il faut an ka comportement a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ n'i ye ne kɛ directeur la police ye sisan file a tɛ fiyɛ Bamakɔ bilen e munna gɛɲɛ de bɛ di policiw ma gɛɲɛ e mototigi fɛn fɛn n'i yera goudron camancɛ la fiɲɛ siɲɛ fila n'o daminɛna une semaine mototigi bɛɛ b'i tilen sotaramatigiw bɛɛ b'i tilen i y'a mɛn n'i y'a ye ko embouteillage c'est l'incivisme n'o tɛ ni bɛɛ tugura ɲɔgɔn kɔ an bɛ taa dɔɔni de o e bɛ taa sɔrɔ ran kan ka kɛ fila yɔrɔ min na a bɛ kɛ 5 ye et embouteillage tɛ créé pourquoi c'est l'incivisme bɛɛ ko ne pressé don o tuma e pressé don ka tɛmɛ ne kan presse kojugu i tɛ tɔw bila retard la le Malien aujourd'hui a besoin d'être rééduqué ɔ kuma t'a rééduqué bilen koyi fo kɛwale jɛmu fanga kɔnɔ o bɛ se ka kɛ o tɛna fɔ ko dictature tuguni. Ouais, c'est-à-dire la meilleure démocratie, c'est là où il y a un minimum de dictature. Dans nos sociétés africaines, il y avait la démocratie, hein? Mais ni ma ke gagna dugutigi bi écoute o ti siriya d'où est chamache là dans les familles hein ni ku kokolo ke hein ngi kumbe bugode école so là an tɛ ɲɔgɔn ta par 4 ya o kun tɛ kɛ ya allez prenez le par 4 bon nous il lamaga n'o ye e tɛ sɔrɔ o la bilen o Amidou ninnu filɛ ciri min dara petini nin kan u y'a ta par 4 o bɛ ka kɛ sisan jɛmu fanga de m'o bɔ yen bon donc ni jɛmu fanga y'a bɔ yen n y'o de f'i ye minnu nana n'a jɛmu fanga ye olu y'a nɛgɛ de an kan ka jɛmu fanga nin ka bɛrɛma bɛɛ an ka kow la
et ni olu yɛrɛ ka charte lajɛ olu ka charia a bɛɛ bɔra kurukan fuga de la américain oui français ou les lois françaises les lois américaines a bɛɛ ju bɛra kurukan fuga de la et dans le kurukan fuga c'était l'organisation claire et nette maaya ni danbe o de tun bɛ yen. Bon, sisan dun bɛ ka nin ko ninnu tereke. Oh ouais, parce que sisan bɛɛ y'i den kɛ Bamakɔ mana ye donc a bɛ l'impôt minɛ i la. Elhadji Danbele jɛmu fanga san 30 ni san 1 ala ka san wɛrɛ ta ala k'o yira k'o fara an si kan kuma ni a fɔra e ka kangarida sisan sɔrɔsi denmisɛnnin ka jɛ ani cɛmancɛ fanga i ka kangarida bɛ kɛ jumɛn ye ani ka bilasirali. Kangarida ye min ye a bɛ fɔ minnu ma technocrate u k'o ta gouvernement na u ka politique ɲɛmɔgɔ ta nin k'o dabila pewu. n'o tɛ u ka politique mɔgɔ ninnu ye k'u to yen politique mɔgɔ ye politique mɔgɔ ye ka mɔgɔw ta minnu tɛ parti la ka mɔgɔ ta minnu tɛ parti la u kalanlen don u b'u ka baara dɔn k'o bila gouvernement na tiɲɛ la maintenant CNT u k'o lajɛ parti mɔgɔ minnu bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ min bɛ se ko la min hakilina ka ɲi société civile mɔgɔw minnu hakilina ka ɲi minnu bɛ baara kɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn u k'olu bila CNT la i y'a faamu wa n'o kɛra chaque 3 mois président bɛ évaluation kɛ 6 mois tɛ dɛ 3 mois e ye ministre ye e bilara nin na i ye mun kɛ mun ɲana i bolo feuille de route mun ɲana i bolo mun ma ɲa i bolo pourquoi a ma ɲa n'a ma ɲa n'a y'a sɔrɔ i nɔ de don an tun y'a miiri k'a fɔ ko e bɛ se min na e tɛ su la bɔ e ka yan bila aw de don e ka yan bila mɔgɔ wɛrɛ bɛ na n'i y'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ min bɛ na o b'i labɛn de ka na o i yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a ye i bɛ dɔw wele o b'a fɔ n'o de ne tɛ se parce que maloya ko don n'i wulila k'i ka fɛn kɛ e ma se ka fɛn kɛ i denw t'a fɔ e papa e yɛrɛ tɛ fɛn dɔn n'i ko bon ne tɛ se a kɔrɔ c'est pas que bɛɛ fana tɛ faamaya fɛ koyi dɔw bɛ yen u b'u wele k'u ka kɛ ministre u b'a fɔ a ka ɲi ta parce que dɔw fana bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ n'i ye ministre ye fɛn dɔw bɛ yen n'i k'i b'a kɛ i y'a faamu wa fo n'i ye kungɛlɛya kɛ i t'a sira sɔrɔ c'est ce qu'il appelle la solidarité entre les membres du gouvernement n'a ye premier ministre ta ka ban ministre si ma se ka kan ka taa président fɛ n'a ma tɛmɛ premier ministre fɛ bonya ka kɛ yen nɔ o kɛra an ka défaut caman ye an y'o caman ye ministre kunna ka taa président Bourousoua k'a fɔ ye ne ka sɛbɛn premier ministre ale de ye ne ta président de ye ne ta o k'i cɛ ka bɔ yen an ye mun ye denmisɛnninw bɛ bɔ kalan na universitéw la bɛɛ b'u ka niveau dɔn i b'a ye dɔrɔn k'u ye dɔ ta k'o kɛ chargé de mission ministère dɔ la k'o ka ɲa le plan de carrière des fonctionnaires o bilala min c'est foulé au pied le plan de carrière c'est-à-dire n ye baara kɛ ka kɛ expérience nin bɛ n na donc n kan ka se degré dɔ la n kan ka bila nin place in na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u ma deli ka baara kɛ yɛrɛ u bɛ n'o ta ka n'o bila dɔ kunna k'o ye directeur ye a bɛ mɔgɔ décourager wa a tɛ décourager jamana ɲagamina jamana ma ɲagami o de kama o san en 79-80 anw ye théâtre de jouer NSUP la ni san tiɲɛna jate tɛ kalo la i y'a faamu artistes olu nana théâtre dɔ bɔ mɔgɔw ma théâtre faamu a théâtre tun ye ko tuturu tuturu i b'a kɔrɔ dɔn jamana ɲɛmɔgɔ dictateur dɔw ko k'u t'a fɛ minnu kan k'a ta olu k'u ta ta tuturu min tɛ foyi kɛla min fɛn dɔn ale ko ale b'a ta a y'a ta min ka d'a ye a b'o kɛ donc il y a des canaux de communication de sensibilisation par les artistes mais olu c'est le côté seulement artistique folklorique qu'on voit mais les messages qu'on dit ici o tɛ ye cika min b'a kɔnɔ mɔgɔ t'o ye hali dɔnkilidalaw ɲɛ bɛ jɛnbɛ ani tama ni fɛnw hali dɔnkilidalaw ci min b'a kɔnɔ u t'o lamɛn n'o tɛ on a été bien informés par les artistes et dans les chants dans les théâtres dans les mouvements, dans tout. C'est ça. Et toutes les grandes cantatrices aujourd'hui ont passé par les biennales. Moi, tu as fait nous, c'est pas les biennales qui les ont fait connaître. Bon, ça a disparu. Sɔrɔsi ninnu bɛ se ka bɔ cogo di Asimu a ka
ka n'o dɔ ɲini ka to ka mɔgɔw ka kumakan lamɛn dugu ma min t'a kɛrɛfɛ mɔgɔ ye dɔrɔn ye kulekan min bɛ dugu kɔnɔ a ka to k'o dɔw lamɛn mais dudumu min bɛ fɔ a kɛrɛfɛ a k'i tulo datugu o dɔw kan. K'u tun ko k'a ka taa Akara nka cɛkɔrɔba jɛkulu dɔ ko k'a kana taa a y'o mɛn dɛ. Voilà o de ye fili ye. Ne ka hakilina est-ce que y'a faamu wa Ala de bɛ kiti ko bɛɛ la ne ko ne ka jateminɛ ni Asimu kun taara Akara san 2 min n'a y'a ɲini a kun b'a sɔrɔ parce que ɲɛ bɛ malo ɲɛ ma o ne ko e tɛ taa pourquoi e tɛ taa mɔgɔ minnu b'a fɔ kana taa u nafa jumɛn bɛ Mali kan e de ye Mali président ye i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa i sirakun n ko sɔrɔsɔrɔya yɛrɛ ye n bɛ don a la n bɛ sa ou bien n bɛ balo donc ne ka jateminɛ na minnu y'a bila o sira jugu kan sira ɲuman tɛ a fɔra c'est un huis clos mɔgɔ ye kuma kuntanw dɔw fɔ a ma ni huis clos de don n b'i ɲininka e karisa e dun ye nin fɔ ne ma mun na n b'a tigi bɛ maloya de a y'a fɔ i ye kun na a t'o fɔ i ye entre vous tɔw b'a fɔ entre nous n'u y'a fɔ a ye kana taa dɛ karisa bila ka taa dɛ karisa de ye Asimu ye yan Asimu Goyita c'est Asimu Goyita ne ni ne don foyi t'a to ne ma taa parce que mɔgɔ bɛ ɲina fɛn min kɔ Ala de y'a k'a ye koyi Ala de y'a k'a ye donc a kan ka siran maa min ɲɛ o ye Ala ye a ma kan ka siran maaw ka kuma ɲɛ o ye ne ka jateminɛ ye an b'i fo Damali. Chéri ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sewara aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sewara balimaw ani an kɔrɔkɛ Patrice Elage Patrice faralen ko ɲɔgɔn na an munumuna pyramide du souvenir kɔnɔ ka d'a kan n'i taara pyramide kɔnɔna na maa kɔrɔba fɛn o fɛn kabiri Cabral ka waati ka n'a bila jɛmu fanga san 1991 i b'a seedew caman sɔrɔ pyramide du souvenir de la anw ta ye de dɔrɔn ka sisan denmisɛnnin minnu ma kɛlɛ bin dɔn denmisɛnnin minnu tun t'a kalama maa minnu ye seedew ye minnu k'an ka ɲininka an ka journaliste denmisɛnnin ninnu dɔw y'a sɔrɔ dɔw ma bange anw ta ye seereya de yaasa u ka se ka tɔmɔni kɛ anw fana kɔ n'i bɛ fɛn dɔn i kana san ni a ye a fɔ dɔw ka se ka dɔw tɔmɔ n'o tɛ 91 92 dɔw b'a sɔrɔ an dɔgɔnin journaliste dɔw ma bange yɛrɛ ninnu ye seereyaw de ye u k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ye seerebaw yɛrɛ ye 91 92 événement na olu de filɛ nin ye ani Elage Patrice bɔlen kɔ a la an y'an kari ka don ADVR n'i ko ADVR maa caman sisan denmisɛnninw caman t'a dɔn ADVR ye association des victimes de la répression de 91 kisɛ ye minnu sɔrɔ y'a ye finidonnaw ka kisɛ ye minnu sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ u b'u ka du kɔnɔ u dalen b'u ka matelas kan 91 la kisɛ taar'u sɔrɔ yen a bɛ komi ne bɛ misali ta Amdalayi so don finidonnaw tɛmɛtɔ la u ye kisɛ gosi a taara dɔ sɔrɔ f'a ka matelas kan f'a ka sidilan kan a sara o victimes farala ɲɔgɔn kan san 1991 k'a jira k'a fɔ maa minnu joginna u taara ni dɔw ye Maroc u taara ni dɔw ye Tunisie k'u furakɛ u taara ni dɔw ye Libi a camanba taara Libi nka hali bi jaja san 31 répression sauvage maa dɔw bɛ yen mɔgɔkɔrɔba dɔw Ablaye ka kuma la dɔw bɛ san 80 na dɔw bɛ san 70 ja kisɛ bɛ dɔw la hali bi u ma se ka kɛnɛya sɔrɔ o tuma an sera Ablaye ma ale ye ADVR président filanan ye Jawara ale de tun ye président fɔlɔ ye Ala ka hinɛ a la ale ntanyana Ablaye Dambele an sera a ma banabagatɔ joli tora gouvernement kelen bɛ k'i jɔ u kɔrɔ wa ka d'a kan Alpha de tun ye papier signé o y'a sɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ye premier ministre ye ale ka signature b'a la Alpha ka signature b'a la ministre des finances ka signature b'a la ko ka ninnu ka ko ta ba la ko ka u ka musakaw ko k'a d'u ma u tun ye u caman évacuer ka taa Maroc ka taa Tunisie ka taa Libye ka t'u furakɛ nka jaja san 31 tɛmɛnen kɔ jɛmu fanga
banabagatɔw bɛ haribi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Ablaye Dembele an k'ale ka seereya lamɛn. Ablaye Dembele an b'i fo i ni sɔgɔma. Ma yɛrɛ sera somɔgɔw don. ADVR ni a fɔra ko ADVR sisan denmisɛnninw a bɛ sɔrɔ u t'a dɔn o ye association des victimes et de la répression de 91 maa minnu joginna minnu sara olu ka tɔn tɛ yan dɔw taara furakɛli dibi kabiri 91 dɔw bilala ka taa Maroc bi n'a ka biya la 26 mars ye bi ye a bɛ hakili jigin mun na fɔlɔ 26 mars. Jalo ni ɲininka o diyara n ye i ka ɲininkali diyara n ye n bɛ tasi bila yanni ka kuma fɔlɔ n bɛ tasi bila kɛ ka taa se an ka sugu ma ani bidon a ye miiri janya ka sababu kɛ an tɛɲɔgɔn caman tun bɛ yen an yɛrɛ ni caman tun bɛ ɲɔgɔn bolo si tɛ yan tugun parce que n'i ye 91 lajɛ ka na se bi ma a san 30 ni san 1 ni ɲinɛ a kɛra ka mɔgɔkɔrɔba minnu to san 30 san 40 olu bɛ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ san 70 san 80 na bi bon ADVR a bɛ yen a tora ka denmisɛnnin fitinin minnu to ekɔlidenyaw la ani minnu tun bɛ lycée ninnu na comme anw anw de ye relais ta an ka maakɔrɔbaw kɔrɔ bon mais caman bɛ yɛrɛ ɲininka ko hali bi ko san 31 ko hali bi ko nin bɛ sen na wa o t'a dɔn u t'a dɔn parce que ka sababu kɛ u t'a dɔn mun na Musa Bin bɛ kɛ waati min na ni ye mɔgɔ caman ɲininka a Musa Bin waati la fɛn fɛn ma kɛ majorité tɛ se ka fɛn fɔ bon bi fo kuma ka k'a kan pour que jamanadenw k'a faamu ka dɔ fɛn dɔ de kɛra démocratie la n'i y'a mɛn ko démocratie bi ADVR tɔgɔ tɛ bɔ a la parce que ADVR yɛrɛ tɔgɔ association pour la défense des victimes de la répression de janvier en mars 91 bon o mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ Musa Bin na ko yɛlɛma ka na yɛlɛma dɔrɔn tɛ yɛlɛma taabolo ka ca ka baara di mɔgɔw ma saraw ka k'a cogo la vraiment kelenya ko ka dabila bɛɛ ka se k'i yɛrɛ fɔ fɛn bɛɛ ka forobaya bon an ka kɛlɛ tun kun y'o de ye bon o waati kɔnɔna na an da tun fɔra k'an bɛ min kɛ o waati an b'a kɛ parce que ladiriya tun bɛ yen hɔrɔnya tun bɛ yen kelenya tun bɛ yen jamana kanu tun bɛ yen mais ni anw ye o wagatiw ye k'an to jeunesse la ka na ye bi ka na jamana taabolo lajɛ souvent a bɛ mɔgɔ miiri janya a bɛ miiri janya ka taa sira jumɛn kan i ye question fila fɔ i ka question kɔnɔ i ko yala mɔgɔ tɔw bɛ yen wa ani est-ce que gouvernement ye mɔgɔ dɔw ka hakɛ dafa effectivement mɔgɔ tɔw bɛ yen mais mɔgɔ tɔw minnu bɛ yen mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen bi u kɔrɔla san 80 yɛrɛ kɔrɔ y'a ta dama bana ye bon n'a fɔra ko nɛgɛ fana y'i sɔrɔ farikolo la n'a fɔra ko nɛgɛ fana y'i sɔrɔ farikolo la nɛgɛ y'a ta dama bana ye ni nɛnɛ bɔra o y'a ta dama bana ye fana n'a fɔra ko i ye san 80 san 90 sɔrɔ o y'a ta dama bana ye voilà man bɛ profiter ka micro la faamaw k'a lajɛ ADVR tɛ k'a fɔ dɔrɔn ko wariko dɔrɔn de quoi et c'est vrai que u ye traitement minnu kɛ indemnités sarala gouvernement y'i jɔ a jɔyɔrɔ la sabula parce que waati la mɔgɔw ɲama yɛlɛ u ye wari min ta ka di mɔgɔw ma dévaluation a baarako yɛrɛ kɛra waati min na n bɛna min f'i ye Jalo u ye wariko vote kɛ ka an taara procès ni fɛnw na a ma tɛmɛ san 1 san 2 ka dévaluation kɛra bon ni ma fili o waati la sukaro kilo tun bɛ taa 40 na bon dévaluation nana kɛ sukaro kilo taara 100 ni kɔ la aw dun ka wari n'a fɔra ko juru de bɛ t'a la k'u b'a sara u ye de fɛn dɔ tɛ farala kan yala kɔni min farala o kan n'a fɔra ko n'o tɔ tun farala victime ta kan a bɛ se k'a fɔ ko baarakɛla ka tilennenya kɔnɔ mais o ma kɛ gouvernement yɛrɛ min kɔfilɛ o la tugun o da ma maga la tugun fo ka daminɛ 91 la wari kelen min dira ɲininkali kɛ hali bi o wari kelen de bɛ k'a di mɔgɔw ma dɔ farala bɛɛ ka sara kan mais foyi ma fara victime kan tuma dɔ anw yɛrɛ de bɛ yɛlɛ an bɛ taa an ka mɔgɔkɔrɔbaw lajɛ minnu bananen don bi na se depuis 22 mars fɔlɔ an wulila parce que vendredi noir bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ binna cogo min mɔgɔ sara cogo min na an bɔlen marche la ɲinata yɛrɛ an ye Umar Marko wele docteur Umar Marko a ka tugu an kɔ an n'ale yɛrɛ ka taa an ka taa an ka mɔgɔkɔrɔbaw fo parce que anw fɛ yen an bɔra bɛɛ de la ADVR bɔra bɛɛ de la mɔgɔ ma bɔ an na la an de bɔra mɔgɔw la écoledenya tun b'a la baarakɛlaw tun bɛ yan mɔgɔ sugu bɛɛ sara anw fan fɛ mɔgɔ sugu bɛɛ banana bon mɔgɔ tɛ bayinya ko ma ka cilen mais ka sababu kɛ mun ye an ye kɛlɛ dɔ de kɛ pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ n'o o kɛlɛ kɛra o dun ko nana waleya an b'a fɔ alhamdulilayi an tɛ fɛn wɛrɛ fɔ ka dɔw kan mali bi n kɔni bɛ min f'i ye k'a fɔ mɔgɔ tɔw tɛ yen mɔgɔw bɛ yen banabaatɔ joli bɛ yen
bon banagatɔ min bɛ yen fɔlɔ minnu bɛ wari ta yɛrɛ fɔlɔ bon si j'ai la bonne mémoire n bɛ se ka réfléchir a kan dɔɔni après n b'o jaabi d'i ma o nombre exact tɛ n kɔnɔ mais fɛn o fɛn ye i bɛ taa mɔgɔ 60 ɲɔgɔn na a kan ka taa o kɔnɔna na mais mɔgɔ minnu bɛ yen fana n'u kɔrɔla parce que i bɛ taa sɔrɔ parents de victimes dɔw bɛ yen u kɔrɔla bon u bɔra pension na mais k'u to o kɔnɔna na a dɔw kɔrɔla u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ victime b'o yɔrɔ la dɔw bɛ san 70 san 80 na dɔw ɲɛ kelen cilen don dɔw sen tigɛlen don bon posi de bɛ k'u la hali sisan mais ni an y'a ye k'a fɔ ko dɔw b'a fɔ hali bi ko est ce que ko ADVR bɛ yen olu t'a dɔn mais gouvernement dɔ fɛn min don o b'a dɔn fɛn min don o b'a dɔn ADVR yɛrɛ ye fɛn min ye bon anw tɛ kuma i m'a ye jamana ko la an kɔni an bɛ mɔgɔw lamɛn an bɛ mɔgɔw fɛngɛ mais ni fɛn fɛn m'a bɛn a ma an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ ne filɛ k'a fɔ ne ye kisɛ da donnateur de ye ne tɛ siran kisɛ ɲɛ barisa bi n bɛ se n t'a dɔn parce que nɛgɛ sɔrɔsiw b'a dɔn nɛgɛ séquelle de b'a la bon a bɛ i farikolo a bɛ kɛlɛ de kɛ toujours longo don waati bɛɛ de waati bɛɛ an fɛn fɛn bɛ ADVR kɔnɔ an bɛ traitement de la a bɛ yuguba de bon a bɛ yuguba dɔw yɛrɛ ta bɛ yen n'u sɛgɛnna ka sɔrɔ u b'a opération kɛ dɔw yɛrɛ tɛ mɛn kɔfɛ o bɛ sa o bɛɛ b'an na o de y'a to bi don n'i ye n wele k'a fɔ i bɛ ɲininka a ka kan n fana k'a dɔ f'i ye jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'a ADVR kan ala sago i sago. jamana faama minnu sigira ɲɔgɔn dɔ la u hakili tora u la u hakili b'aw la u y'aw ka ko ta ba la wa ADVR. bon ne tɛ se ka n plaigner gouvernement kan parce que ka sababu kɛ mun ye fangaw taabolo tɛ kelen ye mais k'a fɔ ne yɛrɛ kɔni depuis ne sigira en 2010 Amadu Jawara bɔlen kɔ yen ka na se bi ma a ka ca ala fɛ ne k'a fɔ ko n sera faama ma parce que n fana tɛ wuli kunfɛ ten n bɛ se ka faama bɛɛ ɲininka ko ADVR président min filɛ nin ye Abilaye ko mɔgɔ sugu jumɛn don faamaw bɛ n dɔn n bɛ mɔgɔ min ye ni n wulitɔ dɔrɔn n wulitɔ ADVR ka kungo de la parce que n tɛna se ka n ka mɔgɔ banalen kojugu an ye papier bila ka taa i tɛna na fɛn kɛ an ye audience ɲini i tɛna na wuli n'o kɛra ne yɛrɛ bɛ wuli n kɔni ni n bɛ karabali kɛ cogo min n kɔni bɛ karabali kɛ ten pour que ɲɛsin ka kɛ banabagatɔ ma ka furakɛ o kɔni bɛ n ka sira la ni doléance minnu bɛ n bolo n b'o ɲɛsin parce que an yɛrɛ ka doléance fanba bɛɛ tun ye fondation ko de ye n'o ye 26 mars fondation ye parce que n'o tun kɛra mɔgɔ o mɔgɔ sigira sen kan bon o sigira sen kan tɔ tun tora lawaleya de ye IBK kɔni tun ye o y'a bɛɛ signé ka ban bon o tun ko ministère ka représentant bɛɛ tun bɛ kan ka kɛ a la bon ani ADVR yɛrɛ ka représentant mais an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ala nana kɛ IBK kɔni a ko kɔni a y'a bɛɛ signé tuma min a tun ko u tun bɛ siège ɲini de la bon ala nana ale ka kalifa minɛ a la bon k'a ka fanga fana ban bon an bɛ phase min na sisan o ye transition de ye n tɛ se ka kuma transition kan kosɛbɛ parce que bɛɛ b'a dɔn bi wale min bɛ dugu kɔnɔ bi kɛlɛw bɛ sen na fɛn caman bɛ sen na bɛɛ ɲɛ nkalon don an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɔlɔ pour que an ka bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ fɔlɔ ka jamana lajɛ fɔlɔ jamana bɛ bolo min kan fɔlɔ a ka bɔ o bolo kan lamɛnna laɲini minnu bɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'o laɲini ninnu laɲini a ɲiniyɔrɔ la voilà. Ablaye an b'i fo i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye bon ne ka kuma kuncɛ kuma ye min ye faamaw k'i ɲɛ kɔfilɛ ADVR la ani banabagatɔ mɔgɔ mɔgɔ banana jamana jɔkoli sira fɛ i kɛra AD 91 ye o i kɛra depuis 1960 ye o i kɛra sisan mɔgɔ minnu binna sɔrɔsiw ka kɛlɛ la o musow parce que olu kɛra muso furuyatɔw ye bon ni cɛ tɛ yen bi cɛ bɛ se ka min kɛ denbaya ye ni cɛ tɛ yen mɔgɔ tɛ se ka cɛ place ta o ka sɔrɔsi musow fana k'o lajɛ o la anw tɛ yan dɔrɔn anw kɔni ye ADVR ye sa mais anw tɛ yan dɔrɔn anw bolo an bɛ victime bɛɛ de représenter bi parce que association kelen min bɛ yen k'a fɔ ko a kɔ sɛbɛnlen bɛ constitution na o ye ADVR de ye ko k'a fɔ gouvernement yɛrɛ bɛ y'a ta en charge bon o kɛra depuis 92 o décret bɔra k'o signé mais n'anw bi an dɔrɔn tɛ an tɛ jɔrɔ anw dɔrɔn na dɛ an balima tɔ minnu bɛ yen minnu banana ni minnu sara jamana kungo la vraiment gouvernement k'i ɲɛsin u ma u ko u lapato k'u somɔgɔw ladon parce que jamana kungo don mɔgɔ si kungo ma dɔgɔ a la min bɛ se ka min kɛ o k'o ko la ani justice ka kɛ ka ɲɛ parce que problème ye min ye n'a fɔra ko an tɛ an ka essayer ka yafa ɲɔgɔn ma min ye min kɛ ɲɔgɔn na n'an ko an tɛ yafa jamana tɛ bɔ nɔgɔ la k'a fɔ an ka yafa nka an ma ɲina an ma ɲina an bɛ yafa mais an ma ɲina ka sababu kɛ mun ye n'a fɔra an ka taa juru sira kɛ o tɛna ban o fo an k'o lajɛ an ka lajɛ k'an yɛrɛ lajɛ ka jamana bila ɲɛfɛ ala ye fɛn fɛn kɛ fɛn fɛn y'i lasɔrɔ ala de y'a latigɛ sani ala ma sɔn a tɛ kɛ o ko an ka jamanadenw fana k'i hakili t'o la
ko yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ an ka sigi k'a fɔ kɛ jamana bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na vraiment ne ka kuma laban ye min ye o tun ye ala sago sago. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛ sewara n'aw ma na ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana. n balimaw bi ntɛnɛndon in na semaine des martyrs n'a fɔra ko semaine des martyrs bɛ daminɛ mars kalo tile 22 ka taa fori 26 la alpha de ye nin décret signé n y'a fɔ ɲɛna a y'a décret signé waati min na o y'a sɔrɔ Ibrahim Bokar Keita bɛ premier ministre ya la 22 mars ka taama ka bɔ Gabriel Touré da la ka taama ka taa carré des martyrs la san 1992 premier anniversaire Ala taala y'a kɛ k'anw si jɔ k'a kɔnɔ anw y'a première marche anw y'o kɛ Gabriel Touré da la ka d'a kan an bɛ hakilila jigin de kɛ mun na Gabriel Touré da la maaw bɛ taa ka t'i jɔ yen ka regroupement kɛ ka taa carré des martyrs la Gabriel Touré da la 22 mars vendredi noir finidonnaw bɛ tɛmi u bɛ grenade incendiaire u b'o fili fatɔcɛ dɔ bɛ yen u ye grenade fili ale sen de tigɛra o maa wɛrɛ sara o y'a sɔrɔ entrée de filɛ nin ye lemuru feerela ninnu bɛ yɔrɔ min da mun ɲɛsinnen bɛ o y'a sɔrɔ da bɛ ka taa sotarama bɛ tɛmɛ yɔrɔ min da ɲɛsinnen bɛ o yɔrɔ ma o de la sa maaw y'a kɛ ko ka tasi blaqué 22 mars o 22 mars ka t'i jɔ Gabriel Touré da la yen démocratiques an ka taa tasi blaqué carré des martyrs ka taa tasi blaqué an ka su ma walasa an y'a fɔ 22 mars 91 musoŋanaw ni cɛŋanaw de wulila k'a fɔ an tɛ sɔn a daminɛna fɛn min ye octobre kalo tile 15 san 1989 Musa Keita fɛ a don lansarada maaw ko fa b'a la dɔw ko k'a bɛ drogue ta a ye kɔnkɔnni de ta a n'a ka groupe damadama ka bɔ fɔ Maɲanbugu ka na ambassade de France da la a don ala ka hinɛ général Musa la Musa bɛ fanga la a ka polisiw ye polisi jolenw ye u taara maaw kɔrɔ ko drogue talaw de don a ye kɔnkɔnni in kɔnkɔn ka bɔ Maɲanbugu ka na fɔ ambassade de France da la hakilila jiginw de don yaasa denmisɛnnin ninnu ka se k'a faamu jɛmu fanga a daminɛna cogo min seerew bɛ yen ka kɔnkɔnni fɛngɛ ko liberté fo France ambassade da la polisiw nana ka na dɔw minɛ ka taa n'u ye o kɛra le 15 octobre 1989 on ga le 10 décembre 1990 Muntaga Tall professeur Modibo Diakité docteur Bala Diakité Djibondi Dambélé Cheikh Oumar Sissoko Kaba Jara a n'a mɔgɔ caman maître Demba Diallo Mancini Jara u caman ba Sénat association y'u ka première marche ko organisé le 10 décembre 1990 k'a daminɛ place de la liberté la 14h ka taa laban place de l'indépendance la PMI central yɔrɔ la ka discours kɛ ka taa gazima ci Mama Jogi Mama Ndeninke Mama Mobili Jeni le 30 décembre 90 marche commune association fila ka fara ɲɔgɔn kan ka marche kɛ Adema association Sénat association Adema ala ka hinɛ Bubey la Bubey tun b'a la organisateur aw y'a faamu Ali Nuhu Jalo ale tun b'a la Alpha Omar Konare a n'a muso ani Adema ma jolen caman baw cɛmɔgɔ sangarew b'o la Musa Konew b'o la ka marche organiser Sénédi côté la Muntaga Tall Modibo Diakité professeur Djibondi Dambélé Amidou Diabaté Demba Diallo ani a caman ka fara ɲɔgɔn kan ka marche commune k'o dimanche sɔgɔmada fɛ ka taa kun cɛ place de l'indépendance la maaw k'a dɔn k'a fɔ ko jɛmu fanga la maaw de wulila sisan tɛ dɛ cɛw cayara sisan de n'o tɛ Musa bɛ fanga la tuma min maaw ka bɔ ka taa place de l'indépendance seli fana waati ka taa fɔ ko liberté a b'a la dictature liberté an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura o de tun ye slogan ye en 1990 k'a ɲɛsin Musa ka fanga ma IDPM fanga ma n'i y'a ye bi sera kunun de tɛmɛna dɛ hakilila jigin de don k'a jira denmisɛnninw na k'a fɔ bi tɛ dɛ kunun de tɛmɛna san 31 jɛmu fanga o de la an sera seedew ma an kɔrɔmusow i n'a fɔ madame Siw Katusɔ Bintu Mayiga an y'a ɲininkali kɛ k'a fari man di a la ninnu bɛɛ lajɛlen de wulila k'u jɔ Mancini Jaraw Sénat faso yiriwatɔn a ka ca musoŋanaw ni cɛŋanaw Cheikh Oumar Sissoko mɔgɔ se ka jɛmu fanga fɔ n'i ma Cheikh Oumar Sissoko fɔ i se ka jɛmu fanga fɔ n'i ma Cɛbilen Dramé fɔ i se ka jɛmu fanga fɔ n'i ma Ismaïl Bubé Mayiga n'i m'a fɔ i se ka jɛmu fanga fɔ n'i ma Kaba Jara fɔ ala ka hinɛ la i se ka jɛmu fanga fɔ n'i ma PPR ninnu fɔ a ka ca sani bi ka se kunun de tɛmɛna dɛ an ye seereya wɛrɛ sɔrɔ kabiri Cabral ka banni san 42 madame Si an kɔrɔmuso do Salama muso cɛsirilen don a faso ka d'a ye ale de Azeba association yɛrɛ ɲɛmaa ye kabiri san 1992 fo sisan an bɛ ka Cheikh Cabral an bɛ ka kaburu ɲini an bɛ ka su ɲini a bɛ yɔrɔ min san 1994 fo 6 o y'a sɔrɔ IBK bɛ premier ministre la an taara Lafiyabugu ye yɔrɔ dɔ yira na k'a bɛ Lafiyabugu de o ma kɛ sahaba ye o tuma an ka ɲininkali sera an kɔrɔmuso ma fɛn min ye madame Si Katusɔ ye Cabral su bɛ min a bɛ ye wa madame Si ye fɛn min fɔ an ɲɛna o filɛ nin
madame si an b'i fo n yɛrɛ ka foli b'aw ye an filɛ nin ye Cabral ka kɛnɛ kan san 40 ni san 2 suma ye e dun ko de o la aw minnu y'a jɛɲɔgɔnw ye dabalibanko de don dɔrɔn dabalibanko de don a tɛ se ka faamuya cogo si la ko min b'a jukɔrɔ ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn min bɛ nin ko in jukɔrɔ mais an fana tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina tant que an balolen don tant que tɔn in fana bɛ se amsinɛn bɛ sen na a balolen don nin ko in tɛ dabila n'a bantuma sera a bɛ bɔ n'a dɔntuma sera a bɛ dɔn mɔgɔ si t'a dɔn ni kɔni ko kɔni dogora ka dogo mais a kɛra cogo cogo ni ala sɔnna don kelen a tiɲɛ bɛ dɔn aw kɔni jigi sigilen don ayiwa an bɛ se k'a fɔ an dusu kasilen don mais an t'an fari faga cogo si la f'a ka ye f'a ka dɔn de min de kɛra exactement a bɛ na o tiɲɛ bɛ bange mais na cogo o cogo tiɲɛ bɛ bange an t'o to yen donc mɔgɔ k'i miiri kɔrɔlen na ninnu dɔw ka saya ninnu dɔw ka kɛlɛ o de kɛra sababu ye bi ni anw bɛ se ka kuma ka waso ni an bɛ se n'i y'a ye aw ka rajow bɛ fan bɛɛ fɛ bi n'a dɔn rajo hakɛ min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ bi mɔgɔw bɛ kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bi hakilinata fɔ ni nana n'o ye o de ye nin ye dɛ o kɛlɛ in de nana ni nin ye n'o tɛ o wagati la Cabral bɛ minɛ tuma min na ka datugu ka a torturer k'a bila an b'a dɔn kabini ne yɛrɛ y'a mɛn rajo la ne y'a kumakan mɛn k'a fɔ ko la lutte est terminée a kumacogo a tilara dɔrɔn ne kasira ne ko n buramuso ma ala ka hinɛ u fila bɛɛ la n buramuso ko i bɛ kasi mun na n k'u ye cɛ faga n k'u ye Cabral faga ko e tulo t'a kumakan na n ko awɔ n ko mais a bɛ kuma na mais ni n t'a la bilen o dugusɛjɛ dɔrɔn an y'a mɛn ko Cabral sara donc ni mɔgɔ m'u miiri o ko ninnu na kɛlɛ minnu tɛmɛna k'a fɔ ko dɔɔni min sɔrɔ la hɛrɛ min sɔrɔ la a bɔra olu ka cɛsiri a bɔra olu ka kɛlɛ la olu ni tora a la n'an ma hakili to o dɔw la k'a kɛ kumaba ye ten dɔrɔn k'a kɛ ɲɔgɔn burujali ye dɔrɔn k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ jamana kɔnɔ fosi ma kɛ yanni bi cɛ komi n'a y'a sɔrɔ o de don toujours ni mɔgɔ kura min nana a b'a fɔ yanni nin ka na fosi tun tɛ jamana kɔnɔ fosi tun ma kɛ ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲina kɔrɔlenw kɔ cɛsiri minnu kɛra kɔrɔlen sacrifice minnu kɛra ka ɲina olu kɔ ne hakili la adamadenw kan k'u miiri kosɛbɛ surtout minnu ye nin wagati in dɔn denmisɛnninw kɔni t'a dɔn parce que nin bɛ kɛ tuma min na a sɔrɔ dɔw ma wolo hali 91 bɛ kɛ tuma min na a sɔrɔ dɔw ma wolo denmisɛnninw bɛ taa sɔrɔ ou alors u bɛ 5 ans 10 ans la donc n'a fɔra u ye ko a tun bɛ cogo min na u b'a minɛ ten de ni min fɔra radio la ou bɛ télé la u b'o de minɛ mais a ka kan a ka ɲi mɔgɔkɔrɔbaw ka ɲɛfɔli k'u ye pour que o k'a faamuya k'a fɔ jamana in bi ko tɛ dɛ démocratie kɛlɛ in ma daminɛ bi dɛ a daminɛ yɔrɔ jan hali bi dɔw b'a la minnu ye san 80 kɔ sɔrɔ i ɲɛ bɛ Ali Nuhu Jalo la i ɲɛ bɛ Dirisa Sidibe la Adama Samaseku ɲɛ bɛ olu la hali bi olu cɛsirilen don a ko la o tɛ dɔwɛrɛ ye o an b'a dɔn an ye min sɔrɔ an b'a fɛ ka dɔ sɔrɔ ka fara o kan dɛ mais an ye min sɔrɔ ko ɲɛnaman de don kɛlɛ ni nana wolo min na ko ɲɛnaman de don a kɛra jamana ma hɛrɛ ye ni gɛlɛya minnu b'a senkɔrɔ an k'o ɲɔni ka bɔ yen mais an tɛ se k'a kɛ komi n'a sɔrɔ an ɲinɛn'o kɔ an b'o tariku nin ko fara k'o fili komi n'a sɔrɔ ko ma kɛ jamana kɔnɔ donc aw minnu ye wulikajɔ kɛ cɛw ni musow jɛmu fanga ɲini na sɔɔni an bɛna don 22 mars kɔnɔ san o san e yɛrɛ b'a taama kɛ aw ma nimisa jɛmu fanga la a fanga ma dɔgɔ a nimisa wa e ye yɔrɔ jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ jamana jumɛn ye k'a fɔ ko jɛmu fanga ni ko a kɛra ka ban de pewu ko segin tɛ k'a kan bilen o tɛ yen ko min don ko kuntagalajan de don mɔgɔ kan k'o de faamuya an bɛ kan ka suma minnu na ko démocratie olu yɛrɛ tuma bɛɛ olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲininka est-ce que an ka démocratie est-ce que fiɲɛ dɔ t'a la est-ce que yɛlɛma dɔ man ka don a la est-ce que a man ka latilen ka taa nin sira fɛ parce que fɛn min don fɛn ɲɛnaman de don fɛn ɲɛnaman de don su tɛ o fɛn min don a bɛ komi adamaden i b'a daminɛ i denyɛrɛnilama i bɛ kɔrɔbaya dɔɔni i da bɛ bɔ sin na i bɛ commencer ka tagama i bɛ commencer ka taa école la i bɛ commencer ka baara kɛ i bɛ muso furu ou bien i bɛ furu i bɛ to la fo ka t'i kɔrɔbaya mais chaque fois ko dɔ bɛ kɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que ne bɛ sira min kan est-ce que o sira in de ka ɲi wa est-ce que ne man ka yɛlɛma don n taabolo kan wa donc démocratie bɛ ten de i Faransi o i États-Unis o i Allemagne o olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲininka don o don tuma bɛɛ est-ce que an ka démocratie an b'an ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ toujours laɲini ye min ye jamanaden fanba bɛ se k'a sago sɔrɔ jamana taabolo kan cogo min na démocratie kɔrɔ dɔ wɛrɛ o kɔ ni a y'a ye k'a fɔ ko jamanadenw nisɔndiyalen tɛ u hakili sigilen tɛ u bɛ kan ka siga u bɛ wele ka ɲininka o tuma na hakili la démocratie fiɲɛ min b'a la an ka fɔ ɲɔgɔn ye ni yɛlɛma min k'an ka don a la an k'o don a la mais k'a fɔ ko k'a ta k'a bila kɛrɛfɛ k'an ka segin kɔrɔlen kan kɔrɔlen ye jumɛn ye jagoya fanga o kɔni
fan su an b'o kɛlɛ kɛ an tɛ se k'o kan dɛ an b'i fo saw ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. n balimaw san o san dugubila ka fisa ni laadawuli ye fɛn min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye n'o ye Limama commune 4 sigida 4 Limama u bɛ wuli u ka dɔgɔtɔrɔ jolenw ka taa maaw furakɛ k'u fari lajɛ ni sunkalo bɛna daminɛ nka samedi fɛn min ye sibiri ye u ye nin lajɛli ninnu daminɛ an ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ o filɛ nin ne tɔgɔ ye Alfuseni Sowe i bɛ sigiyɔrɔ na ye n bɛ Lafiyabugu yan n bɛ aw ka misiri la i ka nisɔndiya min bɛ alhamdulilahi rabbil alamin a nisɔndiyara kosɛbɛ parce que ni ye silamɛya kɛlen ka mɔgɔw denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u bila ka na mɔgɔw lajɛ hɛrɛ de don donc an nisɔndiyara n'o hɛrɛ ye kosɛbɛ yala turu seri ma ni nin bɔra sisan turu bɛ se ne de ma yala welekan jɛ bolo ka ɲɛsin mɔgɔ tɔw ma yaasa u bɛ se ka nin baara nin matarafa cogo min na bon alhamdulilah a ka d'an ye bɛɛ ka na i jeli ta k'a lajɛ parce que sunkalo ɲabila fɛnw de don a kun y'o de o de kama an yɛrɛ bɛ boli ka na lajɛ yala musaka ko b'a la aw fɛ yan musaka ko foyi t'a la u ma wari ko foyi fɔ a ɲɛna u ma foyi fɔ a ɲɛ u bɛ ko k'u b'a kɛ ala kama kira kama a diyara an ye a bonyana an ma ala k'u bolo mɛn a la ala ka silamɛya jidi ala ka hɛrɛ k'an ye. Fatumata Kulubali. I bɛ yan sigida la. Awɔ n bɛ yan sigida Lafiyabugu. An bɛ kɛnɛ fɛsɛfɛsɛli la yala i ka nisɔndiya ye jumɛn. N ka nisɔndiya ye aw ye min kɛ a diyara n ye a bonyana n ma bawo ni mɔgɔ min ko k'i ka kɛnɛya kɔlɔsi a tigi ma fɛn to i ye a diyara n ye a bonyana n ma kɛnɛya de y'a bɛɛ fɔlɔ ye n'i ka kɛnɛ fɛn bɛɛ de b'o kɔnɔ ala ka kɛnɛya da ni silamɛw ma. Yala e ka kɛnɛ fɛsɛfɛsɛli kɛra kɔnɔ. Awɔ a kɛra baasi kɔni ma ye ne la kɔni a kɛra ala kana baasi k'a tɔw la. Welekan jumɛn bolo ani kumakan laban na. An bɛ ala fo k'a barika da sunkaloba in na an bɛna don kalo min na kalo barikalenba in na an bɛ ala fo k'a barika da ala ka tɛmɛ ko ɲuman yira ni silamɛw bɛɛ lajɛlen na ala ka sini kɛnɛya d'an ma ala ka an na hɛrɛ la ka taa hɛrɛ la ala ko k'a ka ala kama ala ko k'a ka ciba ɲuman in kanu kama kisi b'a ye sallallahu alaihi wasallam. Ne ye Danbele Adama ye ne ye médecine kalanden dɔ ye kilasi 6nan. Ayiwa bi a b'a la ka kɛnɛya fɛsɛfɛsɛli kɛ Lafiyabugu yan i ka nisɔndiya ye jumɛn ni ko in na. Nisɔndiya sunkalo bɛ ka gɛrɛ an y'a décidé à travers jeunesse Imama o ni ONG pompier humanitaire malien donc diabète jelita o ni ka tension fɛnɛ contrôler sabula sunkalo yanni sunkalo cɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan k'olu dɔn donc minnu ta ka ɲi an bɛ se ka conseil d'u ma minnu ta man ɲi ou bien risque bɛ minnu ta la an b'u diriger u bɛ taa spécialiste fɛ yen donc yanni sunkalo yɛrɛ cɛ walasa ka sunkalo labɛn o de an bɛ yan nɔ o de kama bi. Minnu ka kɛnɛya fɛsɛfɛsɛli kɛla yala olu bɛ cogo di. Fɛsɛfɛsɛli la alhamdulillah t'a sɔrɔ dɔw ka ɲi mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ u ka tension yɛrɛ contrôler sigaro fɛnɛ layɛ à travers ça ni a ka ɲi an b'a f'u ye a ka ɲi i bɛ t'a sɔrɔ fɛn dɔw fɛnɛ bɛ facteur de risque i bɛ t'a sɔrɔ famille na tension bagatɔ dɔ bɛ yen ou bien diabète bagatɔ dɔ bɛ yen donc olu bɛ facteur de risque ye i bɛ t'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ fɛnɛ farikolo la i bɛ t'a sɔrɔ tigi tɛ activité ba kɛ ou bien a delila ka fɔ a ye ka tɛmɛ ko sigaro yɛlɛla ou bien tension yɛlɛla kɔnɔna la ni a ka ɲi an b'a fɔ a tigi ye a ka ɲi n ye facteur de risque minnu fɔ ni ninnu yɛrɛ bɛ yen donc an b'a tigi diriger ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Siga Kante. I bɛ sigida in na sigida in yɛrɛ jiyɔrɔ jumɛn. Lafiyabugu awɔ. Bi an nana min ye sɛgɛsɛgɛli ye ka ɲɛsin farikolo ma sunkalo ɲɛbila kama yala i ka nisɔndiya jumɛn ni ko in na. A diyara n ye kosɛbɛ fo k'a dama tɛmɛ tension de bɛ n na ayiwa u y'o rɔjɛ sisan ko a yɛlɛnna kojugu ko n ka se a ka pemi na Lafiyabugu n bɛna taga yen n'Ala sɔnna tile fila in na. Yala o ye ladilikanw caman d'i ma kɔni. Awɔ u y'o fɔ n ye ko n ka tension fura ta tile kɔnɔ don o don kisɛ kelen u y'o fɔ n ye. Yala welekan jumɛn bolo ka ɲɛsin maliyɛn tɔw ma ani ɲumankɛla tɔw u bɛ se ka ninnu ladege cogo min. Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ sɔn ɲumankɛla fara ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn an ka hɛrɛ de b'o la ala ka ɲɛtaa di ɲɛtaa yɛrɛ ma ala ka ɲɛtaa di ɲɛtaa yɛrɛ ma ala ka hɛrɛ ka bɛɛ ye ala ka jamana ɲɛdan don ala ka jamana haminako ala o bɛ an bolo ala k'o nɔgɔya. Ne tɔgɔ Ali Gindo ne ka baara ye jabɛti furakɛli ani bana minnu bɛ taa folobanaw ni maa minnu ka surun kosɛbɛ ani maa minnu ka jan kosɛbɛ a bɛ fɔ a tigilamɔgɔ ka baara ma an
endocrinologie ne ka baara bɛnnen de ma Lafiyabugu PMI kɔnɔna na o kun mun y'an se yan bi o ye jeunesse limama de la commune 4 ale ni ONG dɔ pompier humanitaire Mali olu farala ka activité dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye ka diabète dépistage kɛ ani tension fana dépistage kɛ yan'an bɛ don sunkalo la pour que ka précaution ta misiriw ni CSCOM na o de hukumu kɔnɔna na an sera yan bi. Ayiwa aw docteur ni maa min ye aw ɲininka k'a fɔ ko nafa min bɛ na a nafa dɔ ye jumɛn ye? Nafaba de bɛ nin na bamanankan yɛrɛ b'a fɔ cogo di ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ nous on préfère ka bana éviter yanni bana ka se parce que souvent n'a sera o traitement fana bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye o y'a nafa fɔlɔ dɔ ye maintenant ni minnu fana t'a dɔnna sisan k'o prise en charge kɛ facilement pour que a kana kɔlɔlɔ las'u ma a laɲiniba yɛrɛ y'o de ye. Yasa an ka kɛnɛya tɔnɔbɔ yala welekan jɛ bolo ka ɲɛsin malidenw ma? Alhamdulillah pour que ka se ka kɛnɛya tɔnɔbɔ ni sifa de kan ka kɛ tuma bɛɛ a kɛra ni occasion kɔnɔ o a ma kɛ ni occasion kɔnɔ o i ka to ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la k'i yɛrɛ lajɛ ni bɛ don hukumu kɔnɔna la bana b'i la o bana ma t'i la o donc i ka se dɔgɔtɔrɔso la k'i yɛrɛ lajɛ a dɔw la i bɛ se ka bɔ ko caman kalama a ti bali la quoi. An ka foli kan de bɛ se jeunesse limama ma barisa o ye nin baara nin daminɛ bila ko tɛ yɛrɛ u b'a kɛ san o san u bɛ to k'an wele sɔn maintenant an bɛ foli k'u ye u k'u jija nin fɛ kana da communiqué ni Bamako dɔrɔn ma Mali bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ a la donc o de kɔni bɛ se ka kɛ laɲini dans les jours à venir. Yahya Sonke ne ye jeunesse limama communicateur président nin waati la. Ayiwa an b'a fɛ k'a dɔn hakilina jumɛn bila nin baara in na ka ɲɛsin sunkalo yɛrɛ ma? Alhamdulillah rabbil alamin sunkalo ye silamɛw ka kaloba ye an ka kan ka ala bato a kɔnɔ k'an cɛsiri kɛ a kɔnɔ kosɛbɛ baara ɲuman kɛli la o maa kun n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i jɔn kunna i b'a fɔ k'i sababu ɲuman baara ɲuman kɛli jɔn bolo tuma dɔ la a bɛ den kɛnɛya la kɛnɛya surtout tension ni diabète dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa ka kan ka wuli ka jɔ kɛ k'a ɲɛɲini waati bɛɛ surtout sunkalo o de kama a bɛ san damadama bɔ jeunesse limama bɛ nin organiser n'o ye ka wuli ni sunkalo surunyana ka appel lancer ka mɔgɔw motiver walasa u ka bɔ an baw la an faw la an yɛrɛ filaw na bɛɛ kana ka ne yɛrɛ contrôler tension ni diabète la walasa sunkalo ka se ka k'i bolo hɛrɛ ni baden kɔnɔ o ye baara in laɲiniba ye. Ayiwa nin baara in tɛ taa musaka kɔ yala n b'a fɛ k'a dɔn a dɛmɛ ko bɛ cogo d'aw fan fɛ? I y'a dɔn i y'a fɔ cogo min na jɔn n'i y'a baara daminɛ kuma dɔ bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ i n'a fɔ se ka gɛlɛya sɔrɔ a la ni gɛlɛya bɛ an bolo baara in na o ye a nafakatiko ye nka limama jeunesse ma sɔn a b'a da k'i sigi ten an yɛrɛ dama bɛ ko ci se donc k'an bolo fara ɲɔgɔn kan n'an ye min bɔ o fana n'an bolo dɛsɛra yɔrɔ min na an bɛ an ɲɛsin baɲumankɛ tɔnw ma an bɛ an ka docteur fo ale min yɛrɛ kumana an ye ani a yɛrɛ ka chef n'o ye Diko ye olu bɛ dɛmɛ fɔlɔ min k'an ye o ye ka mɔgɔw di an ma docteurw la hali n'a sɔrɔ u ka journée tɛ n'o ye samedi ni dimanche o ye dɛmɛ dɔ ye o la minɛn minnu bɛ kɛ ka baara in kɛ n'o ye banderejiw ye a n'a matériel tɔw an fana se mana kɛ min ye an b'o kɛ n'an dɛsɛra yɔrɔ min na o mɔgɔ kelenw b'an dɛmɛ i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw fana b'an dɛmɛ ni a baara bilasirali ye nafa ka di an fa. Baara in b'a la ka kɛ commune 4 la yala n b'a fɛ ka dɔn a bɛ ka kɛ commune 4 quartier jumɛn na a n'a sɔrɔ waati nataw la n'a b'a fɛ a ka kɛ Mali fan tɔw la? Nin waati na i bɛ se k'a fɔ ni kuma jɛra fɔ k'a bɛ ka kɛ commune 4 quartier bɛɛ la quartier 8 na fo n'a bɔra Lasala fana ta darura dɔ de y'a kɛ n'o tɛ olu kun prévoilen don a ka kɛ yen nɔ donc an bɛ Lafiyabugu nin waati na Magalu ka misiri n'o y'an fa Magalu ye ani an fa Abdramane Tarawele o fana ka misiri Ala hinɛna na ani Sebeni kɔrɔ olu ka sakola la min filɛ Suguda la Sibiribugu olu fana ka sakola la Kalabanbugu o ka sakola la Taliko o ka sakola la Jikɔrɔni olu fana ka sakola la nin waati na a bɛ ka kɛ nin quartier ninnu bɛɛ kɔnɔ bi ani sini na Ala sɔnna a ma quartier 8 de don ka kelen de ma se ka sɔrɔ ka kɛ n'o ye Lasa ye ka da lahala dɔw kan o y'a bali na Ala sɔnna a ma san tɔw la an bɛ deli ka kɛ ye ɲinan fana darura don san wɛrɛ a bɛ an bolo fɛn min ye Mali tɔw bɛɛ ye n y'a fɔ cogo min na ko maa bɛ dafa mugu la n'a y'a sɔrɔ e b'a dɔn k'a fɔ i bɛna ɲigin ji sɔrɔ a bɛ anw kɔnɔ ni kokuru tɛ janni ka di ɲaamɛ ye n'Ala sɔnna a b'an kɔnɔ n'Ala y'a nɔgɔya inshallah an bɛ fɛ an baden bɛɛ ka se ka sɔrɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ Afiriki bɛɛ ka se ka bɔ a nu ma o de ka d'an ye silamɛya bɛɛ ka se ka bɔ fɛn in nu ma o ye kuma ye min ni a wasalen de kosɛbɛ ka d'a kan baara don baara min n'a baraji ka ca ni a sara ka bɔ n'a nafa fana ka ca. Nin baara bɛɛ in na i b'a ta sɔrɔ a ka di maa dɔ ye k'aw dɛmɛ nin na nka a t'a dɔn k'aw lasɔrɔ cogo min na aw lasɔrɔ cogo. An bɛ lasɔrɔ ni ye o ka baarakɛden min yɛrɛ filɛ ka kuma n'o ye Yahya Sonke ye o ka numéro ye 76 47 39 36 n'i y'an wele i b'an sɔrɔ n'i fɛ k'an yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ n'i ye ɲini o ye Muntada ye nin waati in na wa o cogo fana n'i sera an ka siège ma Lafiyabugu Magalu ka misiri o y'an ka siège ye Jikɔrɔni
Ablaye Touré ka misiri min filɛ nin ye ka ɲɛsin iranien ka dɔgɔtɔrɔso ma o y'an ka siège ye ayiwa Sebeni kɔrɔ o ka misiriba min filɛ Sugu kɔnɔ o y'an ka siège ye Kalabanbugu o ka misiriba o y'an ka siège ye Sibiribugu fana ka misiriba o y'an ka siège ye Taliko misiriba o y'an ka siège ye n'i taara Lasa fana ka misiriba o y'an ka siège ye o la n'i ye commune 4 ta o ka misiriba an filɛ ka yɔrɔ min fɔ n'i sera yɔrɔ o yɔrɔ ma k'a fɔ i mago bɛ ka dɛmɛ kɛ nin ko kɔnɔ ni Ala sɔnna ma i bɛ an lasɔrɔ ka d'a kan baara in fana ka faamu jeunesse kɔni ye a sen ni a bolo ye mais an kunkolo bɛ yen o ye an faw de ye n'o ye alimami tɔn yɛrɛ ye cɛkɔrɔbaw ka tɔn an tɛ foyi kɛ f'a ka sɔrɔ o bɛ a kalama nin dɔrɔn tɛ an ka baara ye an bɛ bin nin de la n'o tɛ ni sunkalo sera an bɛ deli ka dɛmɛ di groupe 4 ɲɔgɔn ma o fana ye baara in dɔ ye min ni an mago bɛ o fana dɛmɛ na kosɛbɛ an b'an profiter k'o fɔ nin senfɛ n'o ye mɔgɔ minnu bɛ misiriw kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛ kaburusow kɔlɔsi misiri welilaw wa ani kɔrɔbiyɛri bolilaw ninnu ka dɛmɛ an bɛ deli k'a fana kɛ sunkalo fɛ ani seliba mana se an bɛ sogo ɲini k'a d'u ma o si tɛ taa musaka kɔ o si tɛ taa dɛmɛ ɲini kɔ olu fana ye silamɛw ka baarakɛdenw de ye o bɛ silamɛw de ka ca la k'a kɛ ni mɔgɔ min fɛ ka dɛmɛ lase anw ma n y'a fɔ cogo min na n'i sera nin siège fɛn o fɛn na i b'an lasɔrɔ numéro min fana fɔlen filɛ nin ye o ye ne ka numéro ye ni n wele na ye waati waati n'Ala sɔnna i bɛ n sɔrɔ ni a ye 76 47 39 36 n'i sera nin ɲɛta yɛrɛ la ni ye Ustaz Kanta yɛrɛ ye i bɛ ne ye n'Ala sɔnna ma shukran. Ayiwa Imam yanni ka taa se san wɛrɛ ni ɲɔgɔn ma welekan la jɔn bolo ka ɲɛsin lamɛnnikɛlaw bɛɛ ma. Welekan min bɛ ne bolo k'a lase lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma o de ye k'a fɔ docteur yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ n dalenba don an bolo farafinna wa tiɲɛ fana don bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ maa k'a dɔn ko ni tension tɛ n na ko ni diabète tɛ n na ni bana fila in n'a fɔra kuma o kuma mɔgɔw bɛ lahata fɔ tension de b'a la awuzubilayi diabète de yera la awuzubilayi ka d'a kan diabète bɛ laban n'a juguyara a bɛ na ni tigɛtigɛli de ye o ye halaki ye tension n'o kɛra hakɛ dɔ ma a bɛ n'i bin de k'i fankelen sa o bɛ ko min na maa man kan ka sigi n'o ye dɛ bɛɛ ka kan k'a dɔn ne ka tension bɛ cogo di ne ka diabète bɛ cogo di mo bɛ welewele min bila n fa ni n baw ma ni n balimaw mɔgɔ si kana da i yɛrɛ la k'a fɔ foyi tɛ n na dɔw ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka t'i yɛrɛ contrôler ka kan ka kɛ waati bɛɛ surtout sunkalo fɛ an bɛ tila k'a f'u ye fana dayɛlɛlen don bɛɛ ye an bɛ u ka dugawu kɔ k'a ɲini an b'u ka dɛmɛ kɔ k'a ɲini bɛɛ k'an dɛmɛ n'i ka ŋaniya ɲuman ye n'i ka dugawu sanuman ye yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ jamana in Ala k'a bɔ nɔgɔ la jamana in Ala k'a kolo suma jamana in Ala k'a sabati a yɛrɛw an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don an n'aw la a bɛ cɛsiri min na jamanadenw ye ka kibaruyaw ta ka taa lase Ala ka n'aw sara a la Ala ka barika don bɛɛ ka cɛw la Ala ka baaraw a kunnadiya Ala k'o d'a ma baaraw o titiri a n'a a hɛrɛ o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di jɔn ma lahara n'o ye alijana Ala k'o d'an na bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ sigi janatil firdausi kɔnɔ Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw ma na ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ. Balimaw Garantigibugu sigida 4nan na kalan walanda dɔ daminɛna yen nka musokɔrɔbaw de tun bɛ kalan kɛ komi sunkalo bɛna se a to ye panko 1 ani ɲɛ wawa ye u ye kalan yɔrɔ in u y'a walanda u y'a ɲɔngori fɔlɔ yasa sunkalo bɛ tɛmɛ nka u ye kunnafonidilaw wele an ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ o filɛ nin an bɛ foli bila kalandenw bɛɛ lajɛlen ma ka foli bila nabaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ne a sen y'a yɛrɛ se an ka kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foliko ɲuman na o kɔfɛ an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ fɛn min m'u natɔ sɔrɔ o ka n'u segintɔ sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ foli lase jɔn ma an bɛ foli lase an ka wajulikɛla yɛrɛ ma n'o y'an ka Ustaz Semega ye an b'a fɔ a ka nin kɔnɔna jɛlenya wajulu in na an bɛɛ lajɛlen a bɔra ka kuma sunkalo min kan ya rabbal alamin Ala k'a don an ɲɛ hɛrɛ la kuma min n'a y'a fɔ Ala k'a labaarali nɔgɔya an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ foliko ɲuman na ani ustazu tɔw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an bɛ foli lase jɔnw ma o ye kalandenw ye kalanden minnu bɔra ka nin baara in labɛn an bɛ foli belebele lase u ma u ka cɛsiri la n'u ka jija la an'u ka timinadiya la don o don nali la tile kɔrɔla la k'a daminɛ 14h30 kalan bɛ kɛ yan ni musokɔrɔba ninnu de bɛ déplacer tile kɔrɔ pour que ka na Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ ɲɛɲini an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u ka tagama kɛ fu ye Ala ka n'u sara Ala k'a k'an n'u ye baraji ye halisa an b'a Alahu subahanahu wa taala deli Ala ka dɔ fara u ka cɛsiri kan o kɔfɛ an bɛ foli lase jɔn ma an bɛ foli lase an ka sababu ɲuman ma sababu ɲuman min na ale do jɔlen do an kɔkɔrɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen na o ye jɔn ye o ye an ka mudiru ye o n'an ka imamu o n'an ka sense n'o de ye Ustaz Umar Dumbiya n'o ye ne yɛrɛ muso ɲuman ye
an b'a fo kosɛbɛ ka da kan ale de bɛ an bɛ baara o baara la nin na tantɔ ale de bɛ k'an dɛmɛ a seko damayira la an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ala ka n'a si barika ala ka n'a si barika ala ka k'a ye baraji ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ka fɔ alijinɛ firidausi kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase juguw ma an bɛ foli lase an ka prɛsiw yɛrɛ ma minnu jɔlen don ka an ka baara nin lase diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli belebeleba lase u yɛrɛ ma u ka kɔnɔnajɛlenya la n'u ka baara kɛcogo ɲuman na an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ baara in u k'a bila kɔrɔ ye u kana bila bana ye ala k'an n'u dɛmɛ ala ka baara in jir'u bolo ala k'an n'u barika o kɔfɛ an bɛ welewele da kalandenw bɛɛ lajɛlen ma ani silamɛmuso kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri walasa ka se ka Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ ɲɛdɔn a kɛra yan kalanyɔrɔ ye o a kɛra kalanyɔrɔ wɛrɛ ye o muso bɛɛ lajɛlen kan k'i jija walasa a ka se ka Alahu taala ka diinɛ ɲɛdɔn i n'a fɔ an ka wajulikɛla yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ka kuma daminɛ na cogo min na ni de ye kumakan ye min kun bɛ ne fɛ k'a lase alisilamɛmusow bɛɛ lajɛlen ma wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ne tɔgɔ ye Umaru Dunbiya kalanyɔrɔ la ne de ye mudire n'o ye a responsable ye kalanyɔrɔ tɔgɔ Darul Hikma alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah i ka nin ɲininkali kan kosɛbɛ kalanyɔrɔ in ye kalanyɔrɔ nɔnɔ fila de ye i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogoya min na denmisɛnninw bɛ kalan yan sɔgɔmada fɛ wuladaw fɛ an bɛ an balakaw de kalan n'o ye mercredi ale ni samedi wulada donc an b'an balakaw an b'olu la kalan kuranɛ la ani diinɛ na donc kalanyɔrɔ in ale sigilen bɛ o de kan an bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye an ka ladala kɛnɛ de san o san an bɛ deli ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna sigi an bɛ a sigi mun kama sunkalo bɛ nali an bɛna kalandenw an bɛna o bila u ka taa fiɲɛ minɛ dɔɔni n'o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye n'o ye congé donc o congé ɲɛbila baara de ye nin ye donc an bɛ dɔw ka u bila u ka prestation dɔw kɛ ka kuranɛ dɔw kalan ka hadisa dɔw kalan ka fiqhu kalan ka mɔgɔw hakilina ɲɛnajɛ n'o ye o kɔfɛ tuguni wajulikɛla bɛ na ka na wajuli kɛ nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye yalasa an balaka minnu bɛ yen n'olu sera ka si sɔrɔ u ma u ka diinɛ ɲɛdɔn an se k'u kalan k'u dɛmɛ u ka se ka dɔ u ka diinɛ na donc o de ye an bila nin baara in na an bɛ ala deli inshallah ala ka an ɲɛ ka d'an ma bon i b'a dɔn ala ko baara minnu bolo gɛlɛya kɔni ye ale de ye sabula ni ko i bɛ ala fɛ dɔrɔn i ni gɛlɛya de bɛ ɲɔgɔn na bon an bɛ ala tanu ka barika da gɛlɛyaba min bɛ an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn komi an yɛrɛ kun de jɔlen don nin ko in adamaden i bɛ baara kɛ ni yɛrɛ ka moyen de bon balaka minnu bɛna kalan kɛ kalan in a wari man ca mais a sarali ye degun ye wagati dɔw la bon ni dun ye mɔgɔw wele ka na kalan na i bɛ karamɔgɔw sara i bɛ kalankɛ yɔrɔ sara bon o n'a ɲɔgɔnna degun de bɛ yen mais o kɔfɛ alhamdulilayi min ye kalan kɔni taabolo ye vraiment gɛlɛyaba kɔni tɛ o la an bɛ ala deli inshallah ala ka ɲɛ ka d'an ma a bɛ i n'a fɔ u ye kalan kɛ ka tɛmɛ tɔw kan sabula kalan in an y'a daminɛ a bɛ san 4 ɲɔgɔnna bɔ o san 4 kɔnɔ dɔw ye niveau 1 kɛ ka niveau 2 kɛ fo ka taa se niveau 5 ma minnu sera niveau sanfɛla in ma n'o ye 5 ye an y'a kanu ka olu de ka jɔnjɔn d'o ma n'o ye shahada ye donc an bɛna attestation di olu tigila mɔgɔw de ma donc a dikun ye mun ye u ye san 4 ni san 5 min kɛ kalan na an kɔni dangariyara k'a fɔ bi u bɛ se ka kuranɛ kalan u yɛrɛ ye hali n'a sɔrɔla mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'u dɛmɛ donc o de la an nisɔndiyara an bɛ shahada di k'o kɛ an fana ka sariya ye ka kɛ kalanyɔrɔ ka sariya ye ka yira k'a fɔ mɔgɔ minnu filɛ nin n'an bɛna fɛn d'u ma vraiment bi u bɛ yɔrɔ min na alhamdulilayi u ye diinɛ faamu o bɛ se ka caman kɛ kuranɛ kalanni na ani diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔli la mɔgɔw ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na hadisa bɛ ka kalan komi kalanyɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ ye min ye a fɔra Darul Hikma ko kodɔn yɔrɔ de don kuranɛ yɛrɛ ye kodɔn belebeleba ye kuranɛ ale ni hadisa de taalan ye ɲɔgɔn ye n'i ko hadisa fana fiqhu de b'a walawala donc an bɛ se ka bakuruba kɛ min ye dɔrɔn silamɛya diinɛ kalanyɔrɔ de don mais an ye sugantili min kɛ n'o ni tɔw ta tɛ kelen ye an ye nin kɛrɛnkɛrɛn an balakaw de i n'a fɔ yɔrɔ ɲɛ b'a la cogoya min kalanyɔrɔ in na an balakaw dɔrɔn de bɛ kalan yan wulada in fɛ ka daminɛ lansara selifana ka taa bila 17h la donc an balakaw an ɲɛsinnen olu dɔrɔn de ma wala o de ye fɛn ye min a dɔw la ni fɛn tɔw tɛ kelen ye donc an balakaw dɔrɔn de don olu de bɛ kalan kɛ ni wagati in na kalanyɔrɔ in na welewelekan min bɛ an bolo o de ye an balakaw k'u cɛsiri k'a dɔn k'a fɔ diinɛ yɛrɛ a tɛ taa ni an balakaw tɛ sabula a bɛ daminɛ so kɔnɔ de olu de bɛ so kɔnɔ ni denmisɛnninw ye welewelekan min bɛ an bolo minnu bɛ yen n'u tɛ fɛn dɔ ka diinɛ na u ka na kalanyɔrɔ la u ka kalan maa si tɛ min bɛ kɔrɔbaya kalan ma maa o maa ni e kɔni y'a laɲini k'i bɛ kalan i si kɛra fɛn o fɛn i bɛ se k'i bɛrɛma kalan kɛ donc an bɛ welewele de bila u ma bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yen ni courage t'u la an bɛ ala deli u ka courage sɔrɔ u ka jija sɔrɔ u ka na ka na kalan kɛ kalanyɔrɔ la a kɛra anw fɛ yan ye o a kɛra kalanyɔrɔ wɛrɛ ye o an kɔni bɛ min ɲini an balakaw fɛ olu ka kalan n'olu kalanna dɔrɔn a bɛ na ni lafiya ye jamana yɛrɛ kɔnɔ a bɛ na ni lafiya ye sigida la a bɛ na ni lafiya yɛrɛ ye du kɔnɔna na donc o welewelekan de bɛ
an bolo ka ɲɛsin an balakaw bɛɛ bon n ka kumakan laban o ye ka segin ka foli kɛ ka ala fo ka barikada ka kisi ni nɛma ɲini a fɛ a k'o kɛ danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka aw fo aw minnu ye presse mɔgɔw ye aw minnu sɔnna ka an ka invitation jaabi aw sɔnna k'aw ka taa bila ka na an lamɛn vraiment an bɛ aw fo k'aw barikada k'a ɲini ala fɛ ala k'an na aw si barika o tɛmɛlen kɔfɛ an balaka minnu fana bɛ yen n'olu ye nin kɛ an bɛ foli ni tanu ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin aw n bɛ min fɔ aw ɲɛna aw ɲɛ min nin bɛɛ la an balakaw sɔnna fɛnɛ u sɔnna ka contribuer de u sɔnna k'u ka temps de bila u sɔnna k'u ka waatiw de bila k'u diyaɲɛ ko caman to yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ olu bɛ concert de la dɔw bɛ u bɛ ɲɛnajɛ wɛrɛw de la mais n'u sɔnna ka nin bɛɛ to yen ka na u ɲɛsin diinɛ in kalanni de ma donc an bɛ foli vraiment an bɛ foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin u ma ani an dɛmɛɲɔgɔn minnu bɛ yen minnu ye karamɔgɔw ye n'u y'an sama duwawu la o kuma in fɔra bɛɛ ye bɛɛ ni i seko damayira de don an kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ barikada donc o de y'an ka kuma laban ye k'ala deli inshallah ala ka san caman ta yira an na ala ka an ni aw si barika ya rabbi an y'a kɛ baara min ala ka kɛ ala kama baara ye ala kana shetana nin yɔrɔ sɔrɔ a la ala kana yɛrɛ baara ye ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ Kulubali i ka teli bi dɛ yani min n bɛ taa agence Kuba Voyage la Kuba Voyage